ఉన్న కాలంలో ఒక భాగంలో సర్వలోకమందును యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త ప్రకటించబడుతూ ఉండదు. During the democratic period, everywhere throughout all the corners of the world, the word of God will be preached. எங்க பார்த்தாலும் சுவிசேஷகர்கள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கும் சுவிசேஷங்கள் ரேடியோவில, டிவியில, பத்திரிகையில, நடைமுறையில, மலைகளில, பள்ளத்தாக்கில, தேசம் முழுவதும் சுவிசேஷங்கள் పత్రికలు அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன. ఎక్కడ చూసినను సువార్తికులు లేస్తూ ఉన్నారు. సువార్తనున్నది లోకం యొక్క పలు భాగముల్లో రేడియోల మూలముగా, టెలివిజన్ మూలముగా, పత్రికల మూలముగా, కొండల్లోనూ, లోయల్లోనూ, ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ప్రచురించబడుతూ ఉన్నది. Everywhere the evangelists are raising up and they are doing the evangelic work and preaching the word of the Lord through radio, through television, through papers, and even in the valleys, the forests, the deserts, and all the corners of the world, the word of God is being preached now. இந்த உபத்திரகாலத்து 4 விதமான குதிரைகள் புறப்படும் சொன்னால், குதிரைகள் யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தப்படும் என்று நாம் படிக்கிறோம். ఈ ఉపద్రవ కాలంలో 4 విధములైన గుర్రములు బయలుదేరినని రాయబడగా, ఈ గుర్రములన్నవి యుద్ధము నిమిత్తమై బయలుదేరినవి అని మనం చదువుతున్నాము. During the tribulation period, these 4 horses are proceeding. The horses are made ready for the war. நீதிமொழி 21 அதிகாரம் 31 வசனம். సామెతలు 21:31. Proverbs 21:31. குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும், ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். குதிரைகள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படும், జయము కత్రాల వరం. గుర్రములు యుద్ధము కొరకై సిద్ధపడును, జయం అయితే యెహోవా మూలముగా కలుగును. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. அதான் பூமி மேல எங்கும் கலவரங்கள் காணப்படும். అందువలన భూమి మీద ఎక్కడ చూసినను కలవరములే కనబడును. Therefore on the surface of earth everywhere there will be chaotic situation. வெளியே போக முடியாது, வீட்டுக்குள்ள வர முடியாது. బయటికి వెళ్ళలేరు, ఇంటిలోనికి రాలేరు. We cannot go out, we cannot come inside our house. திடீர்னு அங்கே குழப்பங்கள் உண்டாகும், ஒன்று செய்ய முடியாது. హఠాత్తుగా ఆయా స్థలముల్లో కలవరములు కలుగును, ఏమీ చేయలేము. Everywhere there will be lot of confusion, we cannot do anything at all. ஆனபடியால் தான் பார்க்கிறோம், இந்த 4 ஜீவன்கள்ல ஒருவன் சத்தமாய் சொல்கிறான் இவ்விதமாய், வந்து பாருங்கள். అందువలనే 4 జీవుల్లో ఒకరు గట్టిగా చెప్పుతూ ఉన్నారు, వచ్చి చూడండి. Out of the 4 beasts, one person is crying aloud, saying that, come hither and see. இரண்டாவது குதிரை சிவப்பு குதிரை, 3ஆம் வசனம் படிக்கிறோம். రెండవది గుర్రము ఎర్రని గుర్రము, 3వ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. In the 3rd verse we are reading that the second horse is a red horse. அந்த ஜீவன்ல ஒன்று சொல்லுகிறது, வந்து பாரு, சம்பவிக்க வேண்டியதை சொல்லுகிறான். ఆ జీవులలో ఒకరు చెప్పుతున్నారు, వచ్చి చూడము, సంభవింపబో కార్యములను చూడము. Out of those beasts, one person is saying, come hither and see. இங்க அப்படி 3ஆம் வசனம். அவர் 2ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது 2ஆம் ஜீவனானது, நீ வந்து வார் என்று சொல்ல கேட்டேன். அப்பொழுது சிவப்பான வேறொரு குதிரை புறப்பட்டது. அதன் மேல் ஏறிந்தவனுக்கு பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக சமாதானத்தை பூமியிலிருந்து எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு பெரிய பட்டயமும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஒரு பெரிய பட்டயம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. వానికి అధికారం ఇవ్వబడెను, పెద్ద ఖడ్గము కూడా ఇవ్వబడెను. A great power as well as the great sword has been given to him. இதுதான் ஜனநாயகம் நடந்து கொண்டிருக்கிற வேளையில அடுத்த சிவப்பு குதிரை இருந்தால் கம்யூனிஸ்ட், பொது உடைமை கட்சி, எங்க பார்த்தால் நக்சலைட்டுகள் எழும்புவார்கள். ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం జరుగుతున్నట్టు కాలంలో మరో భాగంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, కమ్యూనిజం ప్రారంభమగును, ఎక్కడ చూసినను నక్సలైట్ లేచుదురు. When the democracy is going on, the communist principle will be entering there, and also the socialism policy as well as the Naxalites will just raise up everywhere. நீங்க அறிவாளிகள் எல்லாம் பத்திரிகை படிப்பீர்கள், பூலோகம் எங்கும் இப்போது நக்சலைட்டுகள் எழும்பி பல தொந்தரவுகள் உண்டாக்குறார். మీరు చాలా జ్ఞానం కలిగిన వారు, పత్రికల్లో చదివి గ్రహించేందురు, భూలోకములు ఎక్కడ చూసినో ఇప్పుడు అనేకులు నక్సలైట్లుగా లేచి కలవరములను కలుగు చేస్తున్నారు. You are all learned people. Through the dailies you can read every day that the Naxalites are raising up every day and giving lot of problem to the people. அதான் மத்திய 7ஆம் அதிகாரம் 24-25 பார்க்கிறோம், எங்க பார்த்தாலும் பயங்கரமாக தொந்தரவுகள் உண்டாகும். మత్తయి 7:24-25 వాక్యములలో ఎక్కడ చూసినను గొప్ప కలవరములు కలుగును అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Matthew 7:24 and 25 we read that everywhere we can see lot of chaos and confusion. இந்த சிவப்பு குதிரை எங்க பார்த்தாலும் ரத்தம் சிந்துதல் பற்றி காட்டுகிறது. ఈ ఎర్రని గుర్రము ఎల్లప్పుడూ రక్తమును కార్చుటను గురించి చెబుతున్నది. The red horse denote very clearly everywhere it is shedding blood. அதுக்கு பின்னால ஒன்று வருகிறது, దానికి వెనుక ఇంకొకటి వస్తున్నది. Afterwards one thing is coming there. 2ஆம் வசனம் படி. 5వ వాక్యము. அவர் 3ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது 3ஆம்
இரண்டாம் ஜீவனானது நீ வந்து பார் என்று சொல்ல கேட்டேன். நான் பார்த்தபோது இதோ ஒரு கருப்பு குதிரையை கண்டேன். அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் ஒரு தராசை தன் கையிலே பிடித்திருந்தான். இங்க மூன்றாவது அந்த குதிரை மேல ஒரு இருக்கிறார். మూడవదిగా ఈ గుర్రం మీద ఒకరు కూర్చుని ఉన్నారు. On the third horse, one person is there. அதாவது அவன் கையில ஒரு தராசு இருந்தது. వాని యొక్క చేతిలో ఒక త్రాసు ఉండెను. He is having a pair of balance in his hand. இது மூன்றாவது அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சியை காட்டுகிறது. ఈ మూడవది అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలనను చూపుతున్నది. This shows the reign of Antichrist. இதை பற்றி எல்லாரும் தெரியும், நான் எல்லாம் பேச முடியாது. దీనిని గురించి వివరంగా నేను మాట్లాడలేను, ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. You all know about this. I have no time to explain this. அந்த நாட்களில் ஏசாயா 14ஆம் அதிகாரம் 20-30 வாசிக்கும் போது பாம்பின் வேரிலிருந்து கரளி கசப்பு மரணத்தை உண்டாக்கும். యేషయా 14వ అధ్యాయం 29-30 వాక్యములలో వ్రాయబడి ఉన్నది. ఆ దినములందు పాము యొక్క వేరులో నుండి చేదుతో నింపబడినటువంటి విషయములు బయలుదేరినని. In Isaiah chapter 14 verses 29 and 30 we read that out of the root the poison of a toad will be there. சும்மா பாருங்க, ஒரு பிள்ளை கூப்பிட்டா என்ன ஏன் கூப்பிடுற, எல்லாம் பாம்பின் விஷயம். ఊరకు ఒక చిన్న బిడ్డను పిలిచి చూడండి ఏమంటారు, ఏంటి ఎందుకు పిలిచావు నన్ను అని చెప్పును, పాము యొక్క విషయం అది. If we call a small child, it will just shout with a loud noise and despises, and that is nothing but the poison of a serpent. அதுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல, கரளின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. తమిళ భాషలో దాని గురించి ఏమి చెప్పబడినదంటే పాము యొక్క విషయం. கரளி படி என்ன வசனம்? முழு பெலிஸ்தியாவே, உன்னை அடித்த கோல் முறிந்ததென்று அக்களிப்பாயிராதே. பாம்பின் வேரிலிருந்து கட்டுவரியின் தோன்றும், அதன் கனி பறக்கிற அக்கினி சர்ப்பமாயிருக்கும். தரித்திரரின் தலைப்படிகள் திருப்தியாய் புசித்து எளியவர்கள் சுகமாய் படுத்திருப்பார்கள். உன் வேரை பஞ்சத்தினாலே சாக பண்ணுவேன், உன்னில் மீதியானவர்களை அவன் கொன்று போடுவான். அப்போ பயங்கர கசப்பு, ஒருவர் கண்டு ஆகாது கசப்பு. புருஷனை மனைவி கண்டு ஆகாது, மனைவி புருஷன் கண்டு ஆகாது, சொந்தக்காரர் கண்டு ஆகாது, ஊரார் கண்டு ஆகாது, சபையார் கண்டு ஆகாது, ஊழியக்காரர் கண்டு ஆகாது. இப்படி எங்க பார்த்தா கசப்பு கசப்பு கசப்பு. చివరి దినములలో ఎక్కడ చూసినను చేదు, ద్వేషము, చేదనే స్వభావం. సేవకుల కుటుంబంలో భర్తను చూస్తే భార్యకు పడదు, తల్లిదండ్రులు చూస్తే పిల్లలకు పడదు, సేవకులు చూస్తే విశ్వాసులకు పడదు. ఈ విధముగా ఎక్కడ చూసినను చేదైనటువంటి దేశ స్వభావం ఉండదు. Everywhere there will be bitterness during this period. The wife and husband will not compromise with each other. If the children and the parents will not compromise with each other, the believers and the workers, they will not compromise with each other. And likewise everywhere we can see the bitterness. அந்த கிறிஸ்து நாட்கள்ல விலைவாசிகள் உயர்ந்து போயிடும். అంత్యక్రీస్తు యొక్క దినములలో వెల అధికమవుతూ ఉండదు. During the reigning of Antichrist, the prices will shoot up. அந்த நாட்கள பயங்கரமா பஞ்சம் உண்டாகும். ఆ దినములలో భయంకరమైన కరువు క్షామము కలుగును. In those days there will be terrible famine. அந்த நாட்கள மரக்கால் படி ஆளாக வைத்திருந்தார்கள். இந்த நாட்கள் எல்லாம் தெராசு தெராசு தெராசு. ఆ దినములలో సేరులు అని చెప్పి కొలుస్తూ ఉందరు. ఇప్పుడైతే ఎక్కడ చూసినా త్రాసులతోనే తూచి ఉన్నారు. In those days they have the measuring instruments, but nowadays they are weighing all the materials. ஒரு பணத்துக்கு ஒரு படி கோதுமை, ஒரு பணத்துக்கு 3 படி வார்கோதுமை. ఒక దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలు, ఒక దేనారమునకు 3 సేర్ల యవను. For 1 pound and they have issued one measure of wheat and 3 measures of barley. இது எல்லாவற்றையும் எண்ணெயும் திராட்சையையும் சேதப்படுத்தாமல் அதான் சொன்னார், கட்டுப்பாடுல வைப்பார்கள். వీటన్నిటిని నూనెలో ద్రాక్షారసమును పాడు చేయకూడదని అన్నిటిని వారు కట్టుబాట్లు పెట్టారు. They won't spend lavishly the flour as well as the wine, but they will keep it in store. நீதிமொழி 11ஆம் அதிகாரம் 26 சொல்லப்பட்டிருக்கு, கடைசி நாட்களில் தானியத்தை கட்டி வைப்பார்கள், மறைச்சி வைப்பார்கள். సామెతలు 11:26లో చివరి దినములందు ధాన్యములను వారు మరుగు చేసి దాచిపెట్టుదురని వ్రాయబడి ఉన్నది. In Proverbs 11:26 it is stated very clearly, during the last days they will gather up the wine and all the grains together. புளி ஒரு கிலோ 2 ரூபாய் வச்சுக்கொள்ளுங்க, அது அப்படியே மறைச்சி கட்டி வைப்பான். ஒரு கிலோ 25 ரூபாய் சொல்லும் போது தான் வெளியே வரும். చింతపండు 1 కిలో 2 రూపాయలు అని చెప్పినప్పుడు అంతటిని కొని వారు ఉంచుకొని 26 రూపాయలు విలువ అని చెప్పినప్పుడు అన్నిటిని బయటకు తీసుకుని వస్తారు. If 1 kilo of tamarind costs about 2 rupees, means they will hoard it in large quantities. When the prices are shooting up to 25 rupees per kilo, they will sell it out. கடைசி நாட்களில் கள்ளத்திராசுகளும் கள்ள நிறைய கற்களும் வைத்திருப்பார் என்று வேறும் கூறுகிறது. చివరి దినములలో
తప్పైనటువంటి త్రాసులను తప్పైనటువంటి పరిమాణపు రాళ్లను పెట్టుకుందరని వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది. During the last days they will have the false balance and false weighing stones. Says the word of God. 11వ அதிகாரம் 1వ வசனம் படி. సామెతలు 11:1. கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது, சுமுத்திரையான நிறைக்கல்லோ அவருக்கு பிரியம். என்ன படிக்கிற விளக்கம் படி. ஒன்று விளங்குதில்லை. கள்ளத்தராசு கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது, சுமுத்திரையான நிறைகளோ அவருக்கு பிரியம். கள்ளத்தராசு తప్పైనటువంటి త్రాసు. Balance. மீக 6ம் அதிகாரம் 10-15 வரைக்கும் படிக்கிறோம். మీకు 6:11-15 వరకు. Micah 6:10-12. உபாகம் 25ம் அதிகாரம் 13-14 வரைக்கும் இதை பற்றி படிக்கிறோம். ద్వితీయోపదేశ కాండం 25:13-16. Deuteronomy 25:13-16 we read about it. நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க. గమనించండి. You read all these things. அவனுடைய அந்திகிறிஸ்து அரசாட்சியின் காலத்தில் பயங்கர பஞ்சம் உண்டாகும். అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన కాలంలో భయంకరమైన కరువు కలుగును. During the reign of Antichrist there will be great famine. ஒன்று ஆகாரத்தின் பஞ்சம், இன்னொன்று பரிசுத்த வேதாகம பஞ்சம். ఒకటి ఆహార విషయంలో కరువు, మరి ఒకటి పరిశుద్ధ దేవుని వాక్యమును కూర్చున్నటువంటి క్షామము. One is the famine for food, the other is the famine for the word of God. எசேக்கியேல் 4ம் அதிகாரம் 17ம் வசனம் படி சத்தமாக. எசேக்கியேல் 4:17. Ezekiel 4:17. நான் எருசலேமிலே அப்பம் என்னும் ஆதரவுகோலை முறிக்கிறேன். அவர்கள் அப்பத்தின் நிறையின்படி விசாரத்தோட சாப்பிட்டு தண்ணீரை அளவின்படி திடுக்கிடுதலோட குடிப்பார்கள். தான் பஞ்சம். படிக்கலாம். அடுத்து படி. எசேக்கியேல் 7ம் அதிகாரம் 12. எசேக்கியேல் 7:12. Ezekiel 7:12. அந்த காலம் வருகிறது, அந்த நாள் கிட்டுகிறது. கொள்ளுகிறவன் சந்தோஷப்படாமலும் விற்கிறவன் துக்கப்படாமலும் இருப்பானாக. அதில் திரளான கும்பின் மேலும் உக்கிரம் இறங்கும். இந்த நாட்கள் பயங்கரமா பஞ்சம் உண்டாகும். ఈ కాలంలో భయంకరమైనటువంటి కరువు కలుగును. In these days there will be great famine. அந்திகிறிஸ்து திணறி போவான், ஒன்று செய்ய முடியாது. అంత్యక్రీస్తుకి ఏమీ చేయలేకుండా చాలా అయోమయ స్థితిలోకి మోచను. Antichrist cannot do anything. He will be in that condition. 1983 வருஷம் மார்ச் மாதம் ஒரு வாரம் காலை 38 மணி காலை மாலை 9:38 நிமிஷத்துல அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ரேடியோவில் வந்து பேசுவான். 1983వ సంవత్సరంలో ఒక సాయంకాల సమయం 9 గంటల సమయంలో వాడు అంత్యక్రీస్తు ప్రతిరోజు సాయంకాలం వచ్చి కొన్ని నిమిషములు రేడియోలో మాట్లాడుతూ ఉండను. In the year 1983, during the month of March, at that time, that is evening 9:38, every day the Antichrist will appear in the radio and he will speak to the people. பிள்ளைகளே, கடவுள் பேசுகிறார், கடவுள் வந்திருக்கிறார், இந்த வாரம் முழுவதும் உங்களோட சம்பாஷிப்பேன் என்று ஒரு நிமிஷம் பேசிவிட்டு மறைந்து விடுவான். పిల్లలారా, ఇదిగో ప్రభు దేవుడు వచ్చినాడు, ఈ వారం అంతా మీతో మాట్లాడతాను, మీతో ఉండను అని చెప్పి ఒక నిమిషం మాట్లాడి తిరిగి వెళ్ళిపోయాను. For a minute he will just broadcast like these children, I have come, the Lord has come, I want to speak with you, and after saying these verses he will disappear. அப்ப நான் பெங்களூர் ஊழியம் செய்கிறேன். ஒரு சவுன் என்ன பார்த்து, ஐயா உங்களுடைய கடவுள் ரேடியோல இந்த ராத்திரி பேசினார் என்று என்னோட சொன்னான். అప్పుడు నేను బెంగళూరులో సేవ చేస్తుంటే ఒక సహోదరుడు వచ్చి, అయ్యా మీ దేవుడు ఈ రాత్రి రేడియోలో మాట్లాడి ఉన్నారు అని నాతో చెప్పాను. I was doing ministry at Bangalore. One brother just told me that your Lord had spoken through the radio to me. அந்த தேவன் உன்னுடைய தேவனும் அல்ல, என்னுடைய தேவனும் அல்ல, வஞ்சகன் அந்திகிறிஸ்து பற்றி அவனுக்கு சொல்லி விட்டேன். அவனுக்கு ஒன்று தெரியாது. ఆ దేవుడు నా యొక్క దేవుడు మీ దేవుడు కాదు, వాడు వంచేవాడు అంత్యక్రీస్తు అని నేను ఆయనకి చెప్పి వివరించి ఉన్నాను. ఆయనకి ఏమీ తెలియలేదు, అర్థం కాలేదు. I said to him, he is neither your God nor mine, but he is only Antichrist, the deceiver. I have explained about Antichrist to him, but he could not understand anything out of it. அந்த நாட்கள்ல பயங்கர பஞ்சம் இருக்கும். ఆ దినములలో భయంకరమైన కరువు కలుగును. In those days there will be great famine. நெற்றியிலும் வலது கையில முத்திரை 666 தரித்து கொண்டவர்களுக்கு வாங்கலாம், விற்கலாம். தரித்து கொள்ளாதவர்கள் வாங்கவும் விற்க முடியாது. నొసటి మీద కుడి చేతి మీద 666 ముద్రలు వేసుకున్న వారు మాత్రమే కొనుటకు అమ్ముటకు వీలు పడను. ఆ ముద్రను లేని వారు కొనుటకు అమ్ముటకు వీలు పడను. People, those are having the seal, that is 666 on their forehead and upon their right hand, they can buy and sell anything. இதெல்லாம் நடக்கும்போது சபை மேல போயிடும். கைவிடப்பட்டவர்கள் பயங்கரமாக கையில் ஆபத்து கொள்வார்கள். ఈ కార్యములు సంబంధించినప్పుడు ముందుగానే సంఘం అన్నది ముందుగానే కొనిపోబడను.
చేయడం பண்ணுவாరు భయంకరముగా వాని చేతిలో పట్టబడుదురు. After the church has been caught up alone, these things will be taken up. Only the left behind people will be in the clutches of these antichrists. ரஷ்யாவில, அமெரிக்காவில, அரேபியாவில எல்லா தேசத்திலும் அந்த கிறிஸ்து ரேடியோல ஒரு வாரம் பேசினான். எல்லாரும் பயந்து விட்டார்கள் என்ற அந்த பத்திரிகை கூட நான் கட் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். రష్యా, అమెరికా, అరేబియా దేశములలో అన్ని ప్రాంతముల్లో అంత్యక్రీస్తు మాట్లాడిన రేడియో మూలముగా దానిని గురించి ప్రచురించబడినది పత్రిక ఇప్పుడు నా చేతిలో కూడా ఉన్నది. In Russia, in America and in Arabia, Antichrist spoke through the radio and everybody was frightened. I am having the cutting of that magazine. அவன் மாய்ஜாலம் காட்டுகிறவன், பொய்யான அற்புதங்களுக்கு செய்கிறவன். వాడు మాయాజాలము గారడీతనం చూపువాడు, అబద్ధమైనటువంటి కార్యములను బయలుపరచువాడు. He is an hypocritic man doing all the wicked work. அந்த பஞ்ச நாட்கள்ல தண்ணீர் கூட அளந்து கொடுப்பார்கள். ఆ కరువు కాలములో నీళ్లను కూడా కొలిసే ఇచ్చుదురు. During the famine days, even they will measure the water and supply to the people. இதை சகிக்க முடியாமல் அநேக கிறிஸ்தவ மக்கள் அவனை வணங்க ஆரம்பிச்சுடுவார்கள். దీనిని సహించలేక క్రైస్తవులైనట్టి అనేకులు వారిని ఆరాధించుటకు ప్రారంభించుదురు. Many Christians, those who are unable to bear it up, they start worshipping him. ஜீவ புஸ்தகம் எழுதப்பட்டவிடம் ரட்சிக்கப்பட்டுள்ளா இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அந்த மிருகத்தை வணங்குவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் படிக்கிறோம். జీవ గ్రంథంలో పేరు వ్రాయబడి రక్షణ పొందిన వారుగా ఉన్నప్పటికీ ఆ కాలంలో ఆ యొక్క మృగమును వారు నమస్కరించుదురని ప్రకటన 13వ అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. In the book of Revelation, chapter 13, verse 8, it is written very clearly, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய ஜீவபுத்திர பெயர் இல்லாத யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో ఎవరి పేరు వ్రాయబడదో వారు ఆ మృగములకు నమస్కారం చేయరు. Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world, they will not worship him. அந்த நாட்கள் ஏழைகளே கிடையாது. கத்தியாய் நோட்டுகள் பாக்கெட்டில் இருக்கும், செலவு பண்ண முடியாது. எல்லாம் அளவு தான், அளவோடு வாங்க வேணும். ఆ దినములలో పేదలను వారి బీదలు ఉండరు. ఎవరి దగ్గర చూసిన కట్టలు కట్టలుగా ఉండిన డబ్బులు అయినప్పటికీ ఖర్చు చేయడానికి వీలు పడదు. ఎందుకంటే ఒక కొలతను బట్టి కొనటానికి అమ్మటానికి వీలు పడదు. In those days there won't be any poor people. By the grace of the Lord there will be abundance of money in their pocket, but they cannot spend lavishly because everything they have to buy in limit. அதான் வெளிப்படுத்தல் 14ஆம் அதிகாரம் 9-11 முடிய பார்க்கிறோம். அவனுடைய முத்திரை தரித்துக் கொண்டு அவனை வணங்கினவர் யாவரும் சதா காலங்களிலும் வாதிக்கப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ప్రకటన 14వ అధ్యాయం 9 నుండి 11 వరకు చదివినట్లా వారిని నమస్కరించిన ప్రతి వారికి సదాకాలము వారు బాధింపబడుదురు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In the book of Revelation, chapter 14, verses 9 to 11, it is written very clearly, people those have taken the mark of the beast and the Antichrist on their forehead, and those have worshipped him, they will have an eternal tormentation. அந்த பஞ்சத்தின் நாட்களில கர்த்தருடைய வசனம் கேட்கக்கூடாத பஞ்சம் கூட உண்டாகும். ఆ క్షేమం యొక్క కాలంలో దేవుని వాక్యమును వినలేనటువంటి ఒక గొప్ప కరువు కూడా కలుగును. During those days also, and there will be a famine where they could not hear the word of God alone. ஏசாயா 8ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். యెషయా 8:16. Isaiah 8:16. ஓய் போக்கம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உங்க உள்ளாலிலே சொல்லுங்க. நான் கர்த்தருடைய வசனம் பேசும்போது தூக்கம் எப்படி வரும்? வசனத்தை தியானிக்கணும். மூடையில தியானிச்சா தூக்கம் வராது. படி. சாட்சி ஆகமத்தை கட்டி என் சீஷருக்குள்ளே வேதத்தை முத்திரையிடு என்றார். என்ன படிக்க சரியா படி. உங்களுக்கு பள்ளி இல்லையோ? அடையாளம் அந்த சிஸ்டர்ஸ் கொண்டு வரல, அது சரியா பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன். இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்கெல்லாம் பைபிள் படிக்கிற ஆட்கள் கொண்டு வரும். அவங்களை யாருக்கு அறியாத கொடுத்தது நிப்பாட்டு. படி. சாட்சி ஆகமத்தை கட்டி என் சீஷருக்குள்ளே வேதத்தை முத்திரையிடு என்றார். வேதத்தை முத்திரையிடு சீஷருக்குள்ள. தேவ ஆகமத்தை சீஷருக்குள்ள முத்திரையிடு, கட்டி போடு. யாரும் பிரசவம் பண்ணக்கூடாது. సాక్ష్యపు వాక్యమును కట్టము, ఈ బోధన ముద్రించము, నా శిష్యులకు అప్పగించము, ఎవరన్నా దాన్ని బోధించకూడదు. Bind up the testimony, seal the law among my disciples, none of them should preach the word of God. இப்போது கையில வேதம், வீட்டுல வேதம், ஆபீஸ்ல வேதம், பிள்ளைகளுக்கு வேதம், எங்க பார்த்தாலும் பைபிள் இருக்கிறது. அந்த நாள்ல பைபிள் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ఇప్పుడైతే నీ చేతుల్లో గ్రంథం బైబిల్ ఉన్నది,
మీ యొక్క ఇంట్లో బైబిల్ మీ పిల్లల చేతుల్లోనూ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు బైబిలే, ఎక్కడ చూసిన బైబిలే. అయితే ఆ దినములందు దేవుని వాక్యమే బైబిలే మనకు ఉండదు. Now you are having the Bible, in your house there is a Bible, your children are having the Bible, in your office there is a Bible. But in those days it will be very rare to see the Bible. எல்லா கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வேதம் இருக்க வேணும். క్రైస్తవుల పిల్లలకి అందరికీ ఒక బైబిల్ చేతిలో ఉండాలి. To all the Christians and to all the children there must be holy scripture. உங்களுடைய வேதங்களை கையில உயர்த்துங்கள், கர்த்தர் அதை பார்க்கட்டும். మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమును పైకెత్తండి, దేవుడు దాన్ని చూడాలి. Just lift up your Bible, let the Lord look at you. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுடைய வேதத்தை கண்டு சந்தோஷப்படுகிறார். ప్రభు మీ యొక్క గ్రంథమును పరిశుద్ధ గ్రంథమును చూసి సంతోషిస్తున్నారు. Looking at your Bible, the Lord is very much delighted. அந்த காலத்துல வேதம் கிடைக்காது. ఆ దినములలో పరిశుద్ధ గ్రంథము దొరకదు. In those days the Bibles are not available. போதிக்கிறவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். బోధించువారు కూడా ఉండరు. Nobody is there to preach the word of God. இப்படி நல்லா போதிக்கிற ஆட்கள்லாம் இந்த உபதேசத்தை விட்டு ஓடி உலகத்துல கல்யாணம் கட்டி ஜீவிக்க விரும்புகிறார்கள். ఇప్పుడైతే ఈ ఉపదేశములను బోధించువారు సేవను వదిలిపెట్టి పారిపోయి వివాహం చేసుకుని జీవించవాలని కోరుతున్నారు. People those are preaching the word of God now, they are leaving this doctrine, they wanted to marry and then do the God's work. அவளுக்கு விளங்கவில்லை, వారికి తెలియట్లేదు. They cannot understand this. படிக்க அந்த வசனம் ஆமோஸ்ல படிக்கிற வேளையில ఆమోసులో దాన్ని చదివినప్పుడు When they are reading in the book of Amos, 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 13 முடிய 8వ అధ్యాయం 11వ వాక్యము నుండి 13 వరకు 8th chapter 11 to 13. இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும். ஆகார குறைவினால் உண்டாகி பஞ்சம் அல்ல, ஜலக்குறைவினால் உண்டாகி தாகமும் அல்ல. கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை தேட ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் மட்டும், வடதிசை தொடங்கி கீழ்த்திசை மட்டும் அலைந்து திரிந்தும் அதை கண்டறியாமல் போவார்கள். அந்நாளிலே சௌந்தரியமுள்ள கன்னிகைகளும் போதும். கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கூடாத பஞ்சம். యెహోవా వాక్యము వినబడనట్టి క్షామము. There is a famine where people cannot hear the word of God. இந்த சமுத்திரத்து இன்னும் அடுத்த சமுத்திரத்துக்கு புறப்பட்டு போவார்கள், பிரசங்கம் கேட்கலாம் என்று அங்க கிடைக்காது, யாரும் போதிக்க மாட்டார்கள். ఈ సముద్రం నుండి ఇంకొక సముద్రం వరకు దేవుని వాక్యమును ప్రసంగములను వినవలనని వెళ్ళుదురు, ఆయనను బోధించుటకు ఎవరునూ ఉండరు. They will move from one sea to another to seek the word of the Lord, but there won't be anybody to preach the word of God. இந்த சமுத்திரம் அடுத்த போனா அவங்க கப்பல போக மாட்டாங்க, ராக்கெட்ல, அந்த காலத்துல ராக்கெட்ல பறப்பாங்க. ஏன் கத்த கத்தியாய் நோட்டுகள் இருக்கிறது, செலவு செய்தாங்க போவார்கள், காணி கொடுக்க போவார்கள், காணிக்க வாங்குவாரு கிடையாது, அங்க போறது கிடையாது. ఈ సముద్రం నుండి ఆ సముద్రం కంటే వారు ఓడలో వెళ్ళటం కాదు, ఆ కాలంలో రాకెట్లోనే వెళ్ళవలసి వచ్చును. ఎందుకంటే వారికి కట్టలు కట్టలుగా డబ్బులు రూపాయలు ఉండదు, వాటిని ఖర్చు చేసి కానుకలుగా ఇచ్చుటకును వాక్యం ఇంటకు వెళుదురు, కానుకలు తీసుకున్నటకును వాక్యము బోధించుటకును మనుషులే ఉండరు. To move from one sea to another, they won't move in a boat or a ship. Instead of that, they'll move in a rocket, because they're having the notes in bundles. They will spend like anything. They wanted to give the tithe and offering, but there won't be anybody to receive it. சபையில சில விசுவாசி, சிலர், எல்லாரும் அல்ல, சில விசுவாசிக்கு அந்த ஊழிக்கார ஆகாது. அவர் போற வரைக்கும் தசமம் கொடுக்க மாட்டார்கள். அவரை மாறி போன பிறகு அற்று வரும்போது, ஐயா இந்தாங்க 25,000 ரூபாய் தசமாக இது வரைக்கும் கொடுக்கல, நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறவன், நீ மிகவும் நல்லவர் என்று சொல்லுவார். కొంతమంది విశ్వాసులకు ఆ సంఘంలో ఉన్న సేవకుడు అంటే అంతగా ఇష్టపడదు, కాబట్టి ఆ సేవకుడు పోయే వరకు దశభాగం ఇవ్వరు. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి వచ్చినటువంటి సేవకునికి కట్లు కట్లుగా తెచ్చి ఒక 25,000 రూపాయలు ఇచ్చి, ఇంతవరకు నేను దశభాగం ఇవ్వలేదు, మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు ఆ సేవకుడు దాన్ని తీసుకుని మీరు చాలా మంచివారని చెప్పు. I am not telling about all the believers. There are certain believers, if they don't compromise with the worker of the Lord, that particular worker is there, they won't give any tithe or any offering, they'll just gather up the money. When he got transfer and the new worker has arrived there, they'll gather up about 25,000 of rupees, they will give it to him, and he'll also say, you are a good man. இந்த ஊழிக்கார் கொஞ்ச நாள் பிறகு இந்த ஊழிக்கார் மேலே ஆகாது, இவருக்கும் கூட காணி தசமம் கொடுக்காமல் இவர் மாறி போய் வரைக்கும் இன்னொருத்தர் வருவார், ஐயா நீ மிகவும் நல்லவர், இந்த கொடுப்பார். இதான் சிலருக்கு நோய், இது ஒரு வியாதி, அது செய்யக்கூடாது. ఈ సేవకుడు కూడా కొంతకాలం తర్వాత ఈ సేవకుడు కూడా మీద ఇష్టం ఉండదు, ఈయన వెళ్ళే వరకు దశభాగం ఎవరు, కానుకలు ఎవరు, ఈయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చిన సేవకులకి తీసుకుని వచ్చి మొత్తంగా ఇచ్చుదురు. ఇది ఒక వ్యాధి వలె అనేకుల్లో కనబడుతున్నది, అది ఉండకూడదు. Afterwards they will not go in line with this particular worker of the Lord also, and they stop all these tithe and offering to them, and they'll gather up the money and give it to somebody else, and this is a type of disease in the midst of the believers. இப்ப எங்க பார்த்தாலும் சுவிசேஷம்
இன்றைக்கு பாருங்களேன், எந்த சந்தல எங்கும் கிறிஸ்தவ மக்கள் கர்த்தரை பாடி துதித்து எங்கும் பிரசங்கிக்கிறார்கள். ఈ కాలంలో ఎక్కడ చూసినను ప్రతి సందులోను ప్రతి మూలలోను దేవుని జనులు క్రైస్తవులు సమకూడి దేవుణ్ణి పాడి ఆరాధించు దేవుని వాక్యము బోధించబడుతూ ఉన్నది. Nowadays, everywhere the gospel is being preached, every corner, every street, the children of God are gathered together singing the Lord and glorifying Him and preaching about Him. அந்த காலத்துல ஊழிக்காரெல்லாம் பிடிச்சு கொண்டு போய் ரோடு போடு, அந்த ரோலை இழு என்று ஊழிக்காரெல்லாம் ரோலை இழுக்க வைப்பார்கள். அவங்களுக்கு இழுக்க பலன் கிடையாது. என்றால் ஒத்தரம் பைபிள் எடுக்க மாட்டார்கள், போதிக்க மாட்டார்கள். ఆ దినములలో సేవకులను పట్టుకుని వెళ్ళి రోడ్లు వేయండి, రోడ్లలో ఆగండి అని చెప్పుదురు. వారికైతే బలం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ దినముల్లో ఎవరికి చేతిలో బైబిల్ ఉండదు, దేవుని వాక్యమును బోధించడానికి బలం కూడా ఉండదు. In those days they will compel all the workers of the Lord to just draw the road roller and they will compel them, but these people do not have the strength to do such hard work. அருள்தாச, ஒரு நாளைக்கு 10 முறை தின்னு தின்னு தடிமா இருக்கிற, வா இவனுக்கு ஊழியம் இல்ல, ரோடு போடு, என்ன தார் ஊத்து, அந்த வேலை செய் என்று வேலை வாங்குவார்கள். ஊழிக்காரர் எல்லாம் ஊழித்து விட்டு போயிடுவார்கள், எங்க பார்த்தா வேலை செய்வார்கள். அன்றைக்கு போரிக்க ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள். ఓ అరుణ్దాస్, ఒక రోజుకు 10 సార్లు తిని బాగా బలిసిపోయినావు, నువ్వు రా, వచ్చి మీరు రోడ్లు వేయాలి, రోడ్లు రాగాలి అని చెప్పి లాక్కుని వెళుదురు. ఆ దినాల్లో సేవ చేయడానికి మనుషులే ఉండరు. అందరూ సేవను వదిలిపెట్టి పనులకని వెళ్ళిపోదురు. దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడానికి మనుషులే ఉండరు. They will call by name and ask him to just draw these road roller as well as to pour out the pitch on to surface the roads and all. And everybody will be laboring hard like this. There won't be anybody to preach the word of God because already the workers of the Lord have left the ministry to labor hard. தசம்பாகம் ஊழிக்காருக்கு சொந்தமல்ல, விசுவாசிகள் சொந்தமல்ல, அது கர்த்தருக்கு அவருடைய ஊழியத்துக்கு சொந்தமானது. దశమ భాగం అనేది అది సేవకులకో విశ్వాసులకో సొంతమైనది కాదు, అది దేవుని సేవకే దేవునికే సొంతమైనది. Tithes and offerings that does not belong to the worker of the Lord, neither to you, but it belongs only to God. தேவனுடைய ஆலயமாகிய சபை கட்ட கர்த்தருக்கு ஒரு சிறுவரும் செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் கை வைத்தாலே இல்லை சொல்லுங்க. வேற என்ன குறைவு சொல் மனமே, உனக்கு என்ன குறைவு சொல் மனமே. నీకేం కొరత మనసా అది చెప్పము. What is lacking in you? Now tell my soul. அந்த நாட்களை மூட்டையாய் தசமா கொண்டு போவார்கள், அங்க யாரும் வாங்கிறது கிடையாது. ఆ దినములలో మూట్లు మూట్లుగా దశంభాగం తీసుకుని వెళ్ళుదురు, తీసుకుంటానికి మనుషులే ఉండరు. In those days people will bring the tithe in bundles, but there won't be anybody to receive it. இங்க இந்த கூட்டத்துக்கு வேதபாடம் கேட்க, அப்பா 5 நாளா, 5 நாளுக்கு ஆட்டோக்கு என்ன ஆச்சு, கணக்கு பார்த்து 3 ரூபாயா, அது இல்லாத போது தினம் இறைச்சி வாங்கி சாப்பிடலாமே, மீன் வாங்கி சாப்பிடலாமே, எதுக்கு என்று சில நினைப்பார்கள். ఈ కూటముల విషయంలో కూడా చూడండి, ఇన్ని రోజుల కూటమా ఆటోలో పోయి రావాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది. ఆ డబ్బులన్నిటి ఉంచుకొని బాగా మాంసం చేపల కూరలు కొని వండుకొని తింటే ఎంత బాగా ఉండదని కొంతమంది తలచూచను. When the Bible study is announced for 5 days, they will say that for 5 days how much more we have to spend for auto and bus fare and all. We can spend this lot of money in mutton or fish or anything, and we can eat well and have good strength. பக்கத்தில் இருப்பார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள், இந்த சத்தியத்தை கேட்க வரமாட்டார்கள். அவளுக்கு சபையுடைய வைராக்கியங்கள் పక్కనే ఉందరు, ఉన్నప్పటికీ సత్యవంతంగా ఇక్కడికి రారు. ఏంటంటే వారికి సంఘం యొక్క వైరాగ్యం. The children of God will be living nearby and they will have the tradition in their own church and they will be controlled by that church, and therefore they will not turn up for the Bible studies. ஆனால் தான் பார்க்கிறோம், ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் 8-10 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது அங்க வேதத்தை கேட்க அநேகருக்கு மனதில்லை. యెషయా 30:8-10 వరకు చదివినట్లో అనేకులకు దేవుని వాక్యమును వినడానికి మనస్సు లేకుండా ఉన్నది. In Isaiah chapter 30 verses 8-10 we read that they don't have the ears to listen to the word of God. பத்தியா படிமா, இப்பொழுது நீ போய் இது பிற்காலத்துக்கு என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி இதை அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பலகையில் எழுதி ஒரு புஸ்தகத்தில் வரை. இவர்கள் கலகமுள்ள ஜனங்களும் போய் பேசுகிற பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய வேதத்தை கேட்க மனதில்லாத புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள். இவர்கள் தரிசனக்காரரை நோக்கி தரிசனம் காண வேண்டாம் என்றும், ஞான திருஷ்டிக்காரரை நோக்கி யதார்த்தமாய் எங்களுக்கு தரிசனம் சொல்லாமல் எங்களுக்கு இதமான சொற்களை உரைத்து மாயமானவைகளை திருஷ்டிங்கள் என்றும். பாருங்க எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது இந்த காலத்துல. ఈ దినములలో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నవి. All these things are taking place during these days. இப்படி பேசக்கூடாது, அப்படி பேசக்கூடாது, எங்களுக்கு ஏற்றபடி பேச முடியும் சொல்லுவார்கள்.
ఇట్లాగ మాట్లాడకూడదు, ఆ విధంగా మాట్లాడకూడదు, మాకు తగినట్లుగానే చెప్పండి అని అంటున్నారు. They'll say, don't speak this and don't speak that, but you speak according to your heart. ஏனென்றால் அவர்கள் வேதத்தை கேட்க மனது இல்லை. ఎందువల్లంటే వారికి దేవుని వాక్యం వినటానికి మనస్సు లేదు. They don't have the mind to hear the word of God. ஆசாரியர்களிடத்திலும் வேதம் இல்லை. యాజకుల యొద్దలో వాక్యం లేదు. Even in the midst of the priest, there is no scripture. எசேக்கியேல் 7:26, ఎజెకియెల్ 7:26, Ezekiel 7:26, 2 நாளாகமம் 15:3, 2 దినవృత్తాంతములు 15:3, in 2 Chronicles 15:3. இப்ப ஆசாரியத்துல வேதம் கிடையாது. ஆசாரியோட கையில என்ன இருக்கிறது? அதாவது அந்த புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகம் வேசித்தனமுள்ள புஸ்தகம்லாம் படிப்பார்கள், வேதம் இருக்காது. యాజకుల యొక్క చేతిలో దేవుని వాక్యం అనే గ్రంథం లేదు. వారి చేతిలో ఆ పుస్తకములు ఈ పుస్తకములు తప్పైనటువంటి పుస్తకములను వారు చదువుతూ ఉన్నారు. The priests do not have the holy scriptures in their hands. Instead of that, they love this and that book, and they will also read the filthy books also. இதெல்லாம் ஏன் சொல்றால், இதெல்லாம் சம்பவித்து வரதுக்கு முந்தி நாம் உன்னதத்துக்கு போக வேண்டும். ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ సంభవించుటకు ముందుగా మనము ఉన్నత స్థలములకు కొనిపోబడవలెను. Why I am telling all these things? Before these things are taking place, we have to be caught up to the heavenly places. 4வது முத்திரை உடைக்கிற வேளையில 4వ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు, When the 4th seal was opened, படி 8ஆம் வசனம், 8వ వాక్యము, read the 8th verse. அவர் 4ஆம் முத்திரை உடைத்த போது 4ஆம் ஜீவனானது நீ வந்து வார் என்று சொல்லும் சத்தத்தை கேட்டேன். நான் பார்த்தபோது இதோ மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிரையை கண்டேன். அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு மரணம் என்று பெயர். பாதாளம் அவன் பின் சென்றது. பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் சாவினாலும் பூமியின் துஷ்ட மிருகங்களினாலும் பூமியின் காற்பங்கில் உள்ளவர்களை கொலை செய்யும்படியான அதிகாரம் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இது அந்தி கிறிஸ்துடைய மனவாட்டியை காட்டுகிறது. ఇది అంత్యక్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను చూపుతున్నది. This shows the bride of the Antichrist. அவருடைய காலத்துல எங்க பார்த்தா மரணம் 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 மரணம். ఆయన కాలంలో ఎక్కడ చూసినను మరణము మరణం మరణమే సంభవిస్తుంది. During their period, everywhere there will be death, death, death. இவள் என்ன செய்வாள்? ఇవే చేయను. What she'll do? வெளிப்படுத்து 17ஆம் அதிகாரம், நேற்று காட்டு ஸ்திரீ, வெளிப்படுத்து 17ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் படிக்கும்போது எல்லா கோத்திரத்து பாஷிலிருந்து ஜாதிகளிலிருந்து என்ன செய்வாள்? இவள் பிரிவினையை மார்க்க மதபேதங்களை உண்டாக்குவாள். ప్రకటన 17వ అధ్యాయం 15వ వాక్యంలో నిన్న చెప్పిన విధముగా ఆ స్త్రీ ఎక్కడ చూసినను అనేక గోత్రములు భాషలు జనుల మధ్యలో విభజన విభజన విభజననే కలుగు చేస్తూ ఉండదు. And she'll be there in the midst of all the peoples, multitudes and nations and the tongues. She will create the diversities. எங்க பார்த்தாலும் மத பிரிவினை, எங்க பார்த்தாலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடி உதை, எங்க கேசு கோர்ட்டுக்கு, இதெல்லாம் சம்பவிக்க கொண்டிருக்கிறது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. கர்த்தருக்கு போக நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். ఎక్కడ చూసినను మత సంఘముల్లో విభజనలు, గో సంఘముల క్రైస్తవుల మధ్య కలవరములు కలుగుతున్నవి, కేసులు కోర్టులు, ఈ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్లు ఈ విధంగా జనులు వెళుతున్నారు. ప్రియులారా, మనకి ఈ యొక్క కార్యములు అవసరం లేదు. మనం ప్రభు రాకడికే సిద్ధపడవలసిన వారమై ఉన్నాము. Nowadays, everywhere in the congregation we see there are divisions. People are moving to the courts, police station, and there are a lot of calamities. They are fighting against each other. But we should not have all these things. அந்த 17ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் 15ஆம் படிக்கும்போது அவள் திரளான தண்ணீர் மேல் உட்கார்ந்துட்டான்னு சொன்னார். திரளான தண்ணீர்கள் என்று சொல்லும்போது ஜாதி பாஷை கோத்திரங்கள், எங்க பார்த்தா எங்க ஜாதி எங்க ஊரு எங்க கோத்திரம், இதுதான் பிரிவினை 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 உண்டாகிற காலம். மறக்காதீங்க, ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம். ప్రకటన 17వ అధ్యాయం 15వ వాక్యంలో ఆ స్త్రీ విస్తారమైన జలముల మీద కూర్చొని ఉన్నది. జలములంటే జనులు, పలు విధమైన అనేక భాషలు, అనేక జాతులు, అనేక గోత్రములకు చెందిన వారు. ఎక్కడ చూసినో మా జాతి మా భాష మా కోవం అని చెప్పి విభజనలు కలుగుతున్నవి. ఈ విషయంలో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండవాలని కోరుచున్నాము. In the book of Revelation chapter 15 we are reading that woman is sitting upon many waters, and that denotes that there will be caste difference, language difference, creed difference, and there will be everywhere people are talking about all these differences and calamities. இவள் காலத்துல மங்கி போன குதிரை எல்லாரும் டிம்மா போயிடுவாங்க. வருஷமா எத்தனை வருஷம் நடக்கிறது, எத்தனை வருஷம் காணிக்க கொடுக்கிறது, எத்தனை வருஷம் கூட்டத்துக்கு வருது, ஆனா போவட்ட என்ன எல்லாம் டிம்மா போயிடுவாங்க. ఆ కాలంలో పాండూర వర్ణం అని చెప్పబడుతున్నది, మంగినటువంటి వర్ణం అది. ఆ కాలంలో అందరిలోనూ ఒక మంగినటువంటి ఒక అనుభవం కనబడును. ఎన్ని సంవత్సరములుగా దశభాగం ఇచ్చినది, కూటములకు వెళ్ళినది, ఆత్మీయ జీవితం చేయనదని ఆ విధమైన తలంపుతో మంగిన అనుభవం కనబడును. The pale horse denotes the dimness as well as the dull life
they'll think that how long we can attend the service and how many times they will conduct these meetings and how many times you have to give the offerings and the tithes and everything. Likewise, there will be a dullness in their life throughout. பிறகு 8ஆம் அதிகாரம் பாருங்க. 8వ అధ్యాయం చూడండి ఇప్పుడు. And now look at the 8th chapter. இது உபத்திர காலம். என்ன உபத்திர காலம்? இது ఇదే ఉపద్రవ కాలమే. And this is also tribulation period. 8ஆம் அதிகாரத்தில் படிச்சா 8వ అధ్యాయంలో முதல் 2 వరకు 7 ఎక్కాలం. మొదటి 2 వాక్యములలో కాటే 7 బూరలు. These first 2 verses denote the 7 trumpets. 7 విధమైన ఎక్కాలం. 7 విధములైన బూరలు. 7 types of trumpets. இந்த காலத்துல என்ன நடக்கும்? சுருக்கமா சொல்லுகிறேன். క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను ఆ కాలంలో ఏం సంభవించునని. In short, I want to tell you what will happen in this period. வெளிப்படுத்தல் 8ஆம் அதிகாரம் 10 11 படிங்க. ప్రకటన 8వ అధ్యాయం 10 11 వాక్యము. Book of Revelation chapter 8 verse 10 and 11. மூன்றாம் தூதனை காண ஊதினான். அப்பொழுது ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் தீவெட்டி போல எரிந்து வானத்திலிருந்து விழுந்தது. அது ஆறுகளில் 1/3 பங்கின் மேலும் நீரூற்றுகளின் மேலும் விழுந்தது. அந்த நட்சத்திரத்திற்கு எட்டி என்று பெயர். அதனால் தண்ணீரில் 1/3 பங்கு எட்டியை போல கசப்பாயிற்று. இப்படி கசப்பான தண்ணீரினால் மனுஷரில் அநேகர் செத்தார்கள். தீப்தி போல எரிந்து பிரகாசித்த பரிசுத்தவான்கள் இப்போது வானத்திலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டார்கள். இவளா விழுந்து போனவர்கள். இவள் எல்லா ஆத்துமாக்களுக்கு கசப்பு, எல்லாம் எட்டி பழம் பார்த்திருப்பேன், கசப்பு. எல்லாரையும் எங்கெங்க போய் எல்லாம் பேசுறாங்களோ எல்லாரும் கசப்பு உண்டாக்கிடுவார்கள். ఆ దినవల్ల బూర ఊదబడినప్పుడు 3వ బూర దీవిటి వలె మండుచున్న పెద్ద నక్షత్రం దీవిటి వలె ప్రకాశించు వారు ఆకాశం నుండి కింద పడిపోదురు. వారు వెళ్ళినట్టు ప్రతి స్థలములో మాచిపత్రి అనేది చేదు. వారు వెళ్ళి ప్రసంగించినట్టు పోనట్టు ప్రతి స్థలంలోనూ ఒక విధమైనటువంటి చేదైనటువంటి అనుభవమే అది బయలుపడుతూ ఉండను. There fell a great star from heaven, burning as it a lamp, and they have fallen down, and these denotes the saints of the Lord, and they have all also fallen from the truth and the grace, and they seems to be like the wormwood. Wherever they go and preach, they will also create the bitterness like this wormwood. 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 9వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. 9th chapter 1st verse. ஐந்தாம் தூதனை காண ஊதினான். அப்பொழுது வானத்திலிருந்து பூமியின் மேல் விழுந்த ஒரு நட்சத்திரத்தை கண்டேன். அவனுக்கு பாதாள குழியின் திறவுகள் கொடுக்கப்பட்டது. பாத்தீங்களா? நாங்க அதுவும் வானத்திலிருந்து விழுந்து தான் பூமி மேல. అది కూడా ఆకాశం నుండి భూమి మీదకే పడి ఉన్నది. That also fell from the heavenly places. உன்னதமான ஆவிக்குரிய ஜீவி செய்தவர்கள் கடைசி நாட்கள்ல உன்னத ஜீவித்தை விட்டு பூமி மேல மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பணாசை பூமி மேல விழுந்து போவார்கள். ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితం చేసిన వారు ఆ అనుభవం నుండి కిందకు పడిపోయి వారు లోకాసిన మంటి మీదనో మనుషుల మీదనో డబ్బు మీదనో ఆశ పెట్టుకుని భూ సంబంధమైన వారుగా మారిపోవద్దు. People who are living in the heavenly places, since they cast their trust and the lust towards the earth and towards the money and towards the other things, and they have fallen down from the grace. இங்க பாக்குறோம் பாதாள குழிந்து கோடிக்கணக்கான ஆவிகள் எழும்பும். పాతాళములో నుండి అగాధములో నుండి కోట్ల కొలది ఆత్మ బయలు వచ్చును. From the bottomless pit several souls will raise up. ஏனென்றால் அதுல 2 விதமான ஆவிகள் கிரியை செய்யும். ఎందువల్లంటే 2 విధమైన ఆత్మలు క్రియ చేస్తున్నవి. And in them 2 different spirits will operate. அபத்தோன், అబద్ధం, அப்போலியோன், అబద్ధం నపోలియో. 2 விதமான பொல்லாத ஆவிகள். ఈ విధముగా 2 విధములైనటువంటి దురాత్మలు. 2 types of wicked spirits. கடந்த வாரத்துல யாரோ ஒரு பேய் துரத்தும் போது அது சொன்னதாம், என்ன போல கோடிக்கணக்கானவர்கள் பூமி மேல வந்து ஏறி வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் நவம்பர் மாதம் முழு உலகத்தை ஒரு கலக்குவோம், எங்க பார்த்தாலும் சவங்கள் விழும் என்று அந்த ஆவி சொன்னதாம். పోయిన వారంలో ఎవరో ఒకరు ఒక దయ్యంను వెలగొచ్చు ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క దురాత్మ చెప్పిన నోట నా వలే కోట్ల కొలది మేము ఇప్పుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినాము. ఈ నవంబర్ మాసంలో ఎక్కడ చూసినో భూమి అంతయు శవములతో నింపబడినట్లుగా మేము చేయడము అని ఆ యొక్క దురాత్మలు చెప్పి ఉన్నది. During the last week, the demon, one particular demon was cast out, and it has stated, it seems, see, millions and millions of spirits like me have just risen into this earth. During the month of November, we are going to just turmoil the whole world. இன்னொரு இடத்துல பேய் துரத்தும் போது, நீ துரத்துகிறாய், நான் போயிடுகிறேன், ஆனால் அருணகதோன் யுத்தம் வரும்போது நான் அதில் சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணுவேன். ఇంకొక స్థలంలో దయ్యమును వెళ్ళగొట్టుచున్నప్పుడు ఆ చెప్పింది, మీరు నన్ను పారద్రోలుచున్నారు, నేను వెళ్ళదును, అయినప్పటికీ
హర్మగెద్దోను యుద్ధం వచ్చినప్పుడు నేను దాంతో ఆ యుద్ధంలో కలిసి నేను యుద్ధం చేయగలని. Elsewhere, when the demon was cast out, it said, now you are rebuking me, I'll go out, but at the time of the battle of Armageddon, I will gather with them and fight against you. தேவனுடைய பிள்ளையை இந்த ஆவிகளுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டாம். దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఆత్మలకు హెచ్చరికగా ఉండండి. Wherever children of God, we have to be very careful concerning these spirits. இந்த ஆவியுடைய குணாதிசயம் நம்மிலே இருக்கக்கூடாது. ఈ ఆత్మల యొక్క గుణ స్వభావం మనలో ఉండకూడదు. The characters of these spirits should not be with us. பாதாள குடியிருந்து இது 9ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 படிக்கிறோம். ప్రకటన 9వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యముల్లో పాతాళ పగాధములో నుండి ఆత్మలు వచ్చుతున్నవి. In the first 2 verses of the 9th chapter, we are reading that these spirits are rising up from the bottomless pit. ஒவ்வொரு படத்தை பற்றி பேச நேரம் கிடையாது. ఒక్కొక్క పటమును గురించి చెప్పడానికి సమయం లేదు. I have no time to explain all these charts. இப்போது அடுத்தது பார்க்கிறோம் 7 விதமான கோப கலசங்கள். తర్వాత 7 విధములైనటువంటి కోపోగ్రత పాత్రలు. 7 types of wheels. 16ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் முதலாம் 2 படி. ప్రకటన 16 మొదటి 2 వాక్యములు. First 2 verses of the 16th chapter. அப்பொழுது தேவாலயத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தம் அந்த 7 தூதருடனே நீங்கள் போய் தேவனுடைய கோப கலசங்களை பூமியின் மேல் ஊற்றுங்கள் என்று சொல்ல கேட்டேன். முதலாம் தூதன் போய் தன் கலசத்தில் உள்ளதை பூமியின் மேல் ஊற்றினான். 16ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 படிக்கிறீங்க. முதலாம் வசனம் 2ஆம் வசனம். வடங்குல மீட்டபடி. அப்பொழுது தேவாலயத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தம் அந்த 7 தூதருடனே நீங்கள் போய் தேவனுடைய கோப கலசங்களை பூமியின் மேல் ஊற்றுங்கள் என்று சொல்ல கேட்டேன். முதலாம் தூதன் போய் தன் கலசத்தில் உள்ளதை பூமியின் மேல் ஊற்றினான். உடனே மிருகத்தின் முத்திரையை தரித்தவர்களும் அதன் சொரூபத்தை வணங்குகிறவருமாகிய மனுஷர்களுக்குள் பொல்லாத கொடிய புண்ணுண்டாயிற்று. பாருங்க, இந்த மகா உபத்திர காலத்துல இது நடக்கிற சம்பவங்கள். మహా ఉపద్రవ కాలములో సంభవించే కార్యములు ఇవే. These things will take place during the time of the great tribulation period. 7 கலசம் பற்றி சொல்ல நேரம் கிடையாது. 7 పాత్రల గురించి చెప్పడానికి సమయం లేదు. I have no time to explain about all these 7 wheels. சகிக்க முடியாதமான மகா உபத்திரம், సహింప జాలనట్టి మహా ఉపద్రవంగా అది ఉండడం. Unbearable great tribulation. அதிலே பாருங்க 16ஆம் அதிகாரத்திலே 16వ అధ్యాయంలో In the 16th chapter itself, 8 నుండి 11 வரைக்கும் படிங்க. 8 నుండి 11 వరకు. read from 8 to 11. நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை சூரியன் மேல் ஊற்றினான். தீயினால் மனுஷரை தகிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது மனுஷர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு இந்த வாதைகளை செய்ய அதிகாரமுள்ள தேவனுடைய நாமத்தை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் அவரை மகிமைப்படுத்த மனம் திரும்பவில்லை. 5ஆம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை மிருகத்தினுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் ஊற்றினான். அப்பொழுது அதன் ராஜ்யம் இருளடைந்தது. அவர்கள் வருத்தத்தினாலே தங்கள் நாவுகளை கடித்துக் கொண்டு தங்கள் வருத்தங்களாலும் தங்கள் புண்களாலும் பரலோகத்தின் தேவனை தூஷித்தார்களே இல்லாமல் தங்கள் கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்பவில்லை. இது பத்திங்களா பயங்கரமானலாம் சம்பவிக்கும் என்று படிக்கிறோம். భయంకరమైన కార్యములు సంభవించును అని మనం చదువుతాం. All these terrible things will take place. அவர்கள் தேவனை விட்டு பாவத்தை விட்டு தேவனிடத்தில் மனம் திரும்ப மாட்டார்கள், தேவனை தூஷிப்பார்கள். వారు పాపమును వదిలిపెట్టి మారు మనసు పొందరు, దేవుని దూషించునే ఉందరు. They repent not to give him glory, but they blaspheme the God. அதுதான் 5 விதமான முத்திரை. 5 விதமான முத்திரை 4 முத்திரை தான் சொன்னேன். ముద్రలో 4 ముద్రల గురించి నేను 7 చెప్పాను. விதமான முத்திரையில 4 முத்திரை சொன்னேன். 7 విధములైన ముద్రల్లో 4 గురించి నేను చెప్పాను. Out of the 7 seals, I have spoken about only 4. 8ஆம் அதிகாரத்திலும் கூட 2 விதமான முத்திரை 2 விதமான எக்காலத்தை பற்றி சொன்னேன். 8వ అధ్యాయంలో 2 పూర్లను గురించి చెప్పాను. In the 8th chapter, I told about the 2 types of trumpets. 16ஆம் அதிகாரத்தில் மகா உபத்திர காலத்துல அது 2 விதமான கோபகலத்தை பற்றி சொன்னேன். 16వ అధ్యాయంలో మహా ఉపద్రవ కాలంలో జరిగే 2 విధములైన కోపోగ్రత పాత్రల గురించి In the చెప్పాను. 16th chapter, out of the wheels, I have explained about only 2. இப்போது உபத்திர காலம் மகா உபத்திர காலம் சுருக்கமாக முடித்து விட்டேன். ఇప్పుడు ఉపద్రవ కాలము మహా ఉపద్రవ కాలము గురించి ముగించున్నాం. In nutshell, I have just explained about the tribulation period as well as the great tribulation period. சிலருடைய யோசனை, ஒரு அம்மா இதெல்லாம் பார்க்கணுங்க, கத்து வரைக்கும் போக கூடாது, பார்க்கணும். ఒక అమ్మ చెప్పారు, వీటన్నింటినీ చూడాలండి, ప్రభు రాకడలో వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు, వీటన్నింటినీ చూడాలి ఎట్లా ఉంటుందో అని ఒకరు చెప్పారు. When these things are there, one mother thinks that I must see all these things, I should not be caught up at the coming of Christ. மா நீ டிவி பார்த்து கொண்டே இரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். திடீர்னு ஒரு நாள் அந்தி கிறிஸ்து டிவியில அப்படியே வெளிப்படுவான், உடனே அவனை வணங்க விட்டால் கட்டப் கழுத்து கட்டப் தலை வெட்டி
అమ్మా మీరు చూస్తూనే ఉండండి, టెలివిజన్ చూస్తూనే ఉండండి. హఠాత్తుగా ఒక రోజు అంత్యక్రీస్తు బయలుపడను, మీరు వానికి నమస్కరించకపోతే వెంటనే మీ యొక్క తల నరికివేయబడును. Mother, you go on, sit in front of the TV and view it. One day, all of a sudden, Antichrist will appear in the TV. If you don't worship him, he will beget your head. நீ தென்காசி காசி சிவகாசிக்கு போய் கொண்டிருக்கிற, మీరు శివకాశికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, You are moving towards Sivakasi. அவன் எப்படி என்னை வெட்ட முடியும்? ఏ విధంగా నరకగలడు? How he can cut me? கம்ப்யூட்டர் சொல்லும், அவர் இப்போது சிவகாசிக்கு 4 மைல் பின்னால இப்போது கார்ல போய் கொண்டிருக்கிறார் சொன்ன உடனே அங்க போய் குறுக்கப்பட்டு நின்று கட்டப்பள்ளிவாங்க, கழுத்து வெட்டிடுவாங்க. కంప్యూటర్ లో చెప్పబడను, ఆయన శివకాశికి వెళ్తున్నాడు ఆ ఫలానా వ్యక్తి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడని చెప్పగానే అక్కడికి అడ్డుగా వెళ్లి ఆ స్థలంలోనే తలను నరికివేయను. The computer will tell that he is 4 miles ahead the Sivakasi immediately, and it will appear there and just cut his head off. பீஸ்ட் என்ற மிருகம் என்ன ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் இப்போது ஆயத்தப்பட்டு வச்சிருக்கிறாரு. బీస్ట్ అనే మృగం అనే ఒక గొప్ప పెద్ద కంప్యూటర్ ఒకటి సిద్ధమై ఉన్నది. There is the greatest computer known as the beast. Now they are preparing it. மனுஷன் ஒன்று மறைக்க முடியாது, எல்லாம் அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த மனுஷன் அந்த பீஸ்ட் சொல்லிடும், எல்லாம் சொல்லும். మనుషులు ఏ కార్యమును మరుగుచే దాచిపెట్టలేరు. బీస్ట్ అనే ఆ కంప్యూటర్ అన్నిటినీ బయలుపరచును. Man cannot hide anything. This computer, the beast, will reveal everything. எங்க அந்த அருள்தாஸ் எங்க பாரு, அவர் போயிட்டார் மேல. எங்க 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 இல்ல, ఎక్కడ வெட்ட முடியாது. అరుణదాస్ గారు ఎక్కడ అని అడుగుతారు. ఆయన ఇక్కడ లేరు, ముందుగానే వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు. ప్రభు రాకడలో But he will say, "By all these things have to take place, but you have to repent and there." இப்போது சுருக்கமா சொல்லுகிறேன். அதாவது எங்க அந்த பொம்மை, இது உங்க சிலையை பற்றி பார்க்கிறோம். ఈ శిల ప్రతిమను గురించి Now we are going to study about the statue. எல்லாவற்றையும் சொல்ல வருஷக்கணக்கா வேணும். వీటన్నిటినీ చెప్పడానికి సంవత్సరముల కొలది పట్టును. It requires years together to explain about all these things in detail. இங்க பார்க்கிறோம், இங்க ஒரு சிலை பற்றி பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ఒక ప్రతిమ శిలను గురించి చూస్తున్నాం. Now we are seeing a statue. நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு பெரிய சிலையை கண்டான். నెబుకద్నెజరు గొప్ప ప్రతిమను చూసెను. King Nebuchadnezzar has seen a statue. அது அவனுடைய இருதயம் கலங்கி கொண்டிருந்தது. దానిని చూసి ఆయన హృదయం కలవరపడుచు ఉండెను. His heart was melted. இந்த சிலை உலகத்தை காட்டுகிறது. ఈ ప్రతిమ ఉన్నది లోకమును చూపుతున్నది. This statue denotes the world. அப்போது இது கடைசி நாட்கள்ல சமீபத்தை பற்றி நேபுகாத்நேச்சாருக்கு தெரியப்படுத்தினார். చివరి దినముల్లో సంభవించు కార్యములను గురించి నెబుకద్నెజరుకు బయలుపరచబడెను. The Lord hath revealed King Nebuchadnezzar about the thing what's going to happen in the last days. இந்த மறைப்பொருள் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. ఈ మరుగైన కార్యము ఆయనకు బయలుపరచబడలేదు. This hidden thing was revealed unto him. மாம்சம் இருக்கிறவரோட வாசம் பண்ணாத தேவர்களுக்கு தான் வெளிப்படுத்துவார் என்று பார்க்கிறோம். శరీరులైన వారి మధ్య వసించినట్టు దేవులుగా ఉన్న వారికి ఇది బయలుపరచబడును అని వ్రాయబడి ఉన్నది. He will reveal all these secrets unto the people. Those gods are not dwelling in flesh. 27 28 படிக்கிறோம். 27 28లో వాక్యంలో படி 27 and 28. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 27 28. దానియేలు 2 27 28. தானியேல் ராஜ சமூகத்தில் பிரதியுத்தரமாக ராஜா கேட்கிற மறைபொருளை ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க ஞானிகளாலும் ஜோசியராலும் சாஸ்திரிகளாலும் குறி சொல்லுகிறவர்களாலும் கூடாது. மறைபொருட்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி நாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார். உம்முடைய சொப்பனமும் உமது படுக்கையின் மேல் உம்முடைய தலையில் உண்டான தரிசனங்களும் என்னவென்றால். இங்க இது பற்றி நான் சுருக்கமா சொல்லுகிறேன், క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను. In short, I want to tell this. இது கடைசி நாட்கள் சம்பவிக்கிற காரியங்கள். ఇది చివరి దినముల్లో జరిగే కార్యములు. These things will take place at the last time. என்ன முதலாம் இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 5వ వాక్యం. 1 Peter 1st chapter 5th verse. கடைசி நாட்கள்ல நமக்கு கர்த்தர் ஒரு சுதந்திரத்தை வைத்திருக்கிறார். చివరి దినముల్లో ప్రభువు మన కొరకై స్వాస్థ్యమును సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. The Lord has kept an inheritance to us in the last days. கடைசி நாட்களில அப்போஸ்தலர் 2:17-18 கடைசி நாட்களில மாம்சமான யாவர்களும் என் ஆவி ஊற்றுவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். అపోస్తలుల 2:17-18 వాక్యముల్లో అంత్య దినములందు సమస్త శరీరముల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. Acts 2:17 and 18 he said, during the last time I'll pour out my spirit upon all flesh. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 18-20 கடைசி நாட்களில அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவான். మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 18-20 వరకు అంత్య దినములలో
అంత్యక్రీస్తు బయలుపడను. 1 John 2nd chapter 18 to 20, during the last days, Antichrist will appear. யூதா 18-20 படிக்கும்போது கடைசி நாட்கள ஜனங்கள்லாம் தங்கள் சுய இச்சின்படி நடப்பார்கள், தேவப்பிரியரா நடக்க மாட்டார்கள். యూదా 18-19 వాక్యములలో చివరి దినములందు జనులు తమ సొంత ఇష్టానుసారముగా జీవించుదురు, దేవుని ప్రియపరచువారుగా జీవించరు. Jude 18 to 20, we read that people will live according to their own whims and fancies. They will not please God. 2 பேதுரு 3:3 கடைசி நாட்கள பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள். 2 పేతురు 3:3 చివరి దినములందు పరిహాసము చేయవారు లేచుదురు. 2 Peter 3:3, we read that during the last days, mockers will raise up. 2 தீமோத்தேயு 3:8 முதலிருந்து 8 வரைக்கும் படிக்கும்போது கடைசி நாட்களில பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள். 2 తిమోతి 3:8 వాక్యములలో చివరి దినములందు పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు లోబడకుండా ఉండరు. 2 Timothy chapter 3, the first 8 verses we can read that the children will not obey their parents during the last days. எசேக்கியேல் 38:16 படிக்கும்போது கடைசி நாட்களில இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக கோகு மாகோகு வருவார்கள் யுத்தத்துக்கு. ఎసెకియల్ 37:16 ఆ చివరి దిన అంత్య దినములందు ఇశ్రాయేలులకు విరోధముగా గోగు మాగోగు యుద్ధములకై వచ్చుదురు. Ezekiel 38:16, we are reading that against Israel, the Gog and Magog will come and war against them. மீகா 4:1-3 வரைக்கும் கடைசி நாட்களில எல்லா ஜாதிகளும் கர்த்தருடைய பர்வதமாகிய தேவனுடைய வீட்டுக்கு வந்து தொழுது கொள்வார்கள். మీకా 4:3 వాక్యములలో చివరి దిన అంత్య దినములందు జనులు దేవుని యొక్క పర్వతం యొద్దకు ఆరాధించుటకై వచ్చి చేరుదురు. Micah 4th chapter, the first 3 verses we are reading that all the people will come unto the holy mountain of the Lord and they will worship God. அந்த சிலையுடைய தலையை பாருங்க, அது பொன்னாக இருந்தது. ఆ ప్రతిమ యొక్క తలను చూడండి, బంగారముగా అది ఉన్నది. Look at the head of the statue, it is nothing but pure gold. இந்த தங்கம் பாபிலோனை காட்டுகிறது. ఈ బంగారం అన్నది బాబులోను దేశం చూపుతున్నది. This gold denotes the kingdom of Babylon. அடுத்தது வெள்ளி, తరువాతది వెండి, And afterwards silver. இது மேதியா பெர்சியாவை காட்டுகிறது. ఇది మాదియా పర్షియా రాజ్యములను చూపుతున్నది. This denotes Media and Persia. ஈரான் தான் பெர்சியா, ఈరానే పర్షియా దేశం అన్నది. Iran is nothing but Persia. ஈராக் தான் பாபிலோன். ఈరాకే బాబులోను దేశం అన్నది. Iraq is nothing but Babylon. அடுத்தது வெண்கலம், తరువాతది ఇత్తడి, And then bronze. அது கிரேக்கு தேசத்தை காட்டுகிறது. అది గ్రీకు సామ్రాజ్యం చూపుతున్నది. And that denotes the Greek empire. 4வது இரும்பு, ரோம ராஜ்யம். 4వదిగా ఇనుము, రోమా సామ్రాజ్యం. Then 4th one is iron, that denotes Roman empire. 5வது இரும்பும் களிமண்ணும். 5వదిగా ఇనుము, జిగటమన్ను. 5th one is the part of iron and part of clay. ஜனநாயகம், பொது உடைமை கட்சி ஆகிய கம்யூனிஸ்டும். అది ప్రజాస్వామ్యము, కమ్యూనిజము కలిసినటువంటి కార్యము. Democracy and communist country that belongs to socialism. இப்போது அதில் தான் இருக்கு, நாம் எல்லாரும் இருக்கிறோம். ఇప్పుడు ఆ కాలంలోనే మనం అందరం ఉన్నాము. Now we are living in this age. இரும்பும் களிமண்ணும் ஒட்டாது. ఇనుము, జిగటమన్ను రెండు చేరవు. The iron and clay will not mingle together. நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ள வேணும். బాగా గమనించండి. We have to listen this. இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ఇవన్నీ ముగించిన తర్వాత After these things, இந்த சிலை எல்லாம் நொறுக்கப்பட்டு போ. ఈ యొక్క ప్రతిమ శిల అది నలుగుగొట్టబడును. this statue will be scattered to pieces. அது ஒரு பகர் போல பறந்து போன்னு படிக்கிறோம். అది పొట్టు వలె అదంతా ఎగిరిపోవునని వ్రాయబడి ఉన్నది. It will fly off like a chaff. அது பற்றி 2ஆம் அதிகாரம் 34-35 படிக்கிறோம். 2వ అధ్యాయం 34-35 వాక్యముల్లో Second చదువుతున్నాం. chapter 34 and 35 we read like this. 35వ వచనం படி. 35వ వాక్యము. அப்பொழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொன்னும் ஏகமாய் நொறுங்குண்டு கோடை காலத்தில் போரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்து போகிற பதரை போல ஆயிற்று. அவைகளுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாதபடி காற்றவைகளை அடித்துக் கொண்டு போயிற்று. சிலையை மோதின கல்லோ என்றால் ஒரு பெரிய பர்வதமாகி பூமியை எல்லாம் நிரப்பிற்று. பாத்தீங்களா, கள்ளத்திலிருந்து பறந்து போகிற பதறு போல் ஆயிற்று. அதுக்கு இடமே கிடையாது. కళ్ళములో నుండి చెదరగొట్టబడే చెత్త వలె అది కనబడుతున్నది. దానికి స్థలమే లేకుండా పోయింది. They became like the chaff of the summer threshing floors and the wind carried them away, that no place was found for them. இப்போ உலக ராஜ்யம் மிகவும் மிகவும் விஞ்ஞான முறையில் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது. ஆனாலும் அந்த ராஜ்யம் எல்லாம் பதர் என்று பேரும் சொல்லுகிறது. ఇప్పుడు లోకరాజ్యములన్నీ విజ్ఞానములో అధికముగా విస్తరించున్నవి. అయినప్పటికీ ఆ రాజ్యములన్నీ చెత్తకు పొట్టుకు సమానమై ఉన్నవని వాక్యం చెబుతున్నది. The worldly kingdoms are flying up with the help of science nowadays, but the word of God says those kingdoms are nothing but chaff. பதற்குள்ள மாவு கிடையாது.
ఆ పొట్టులో పిండి ఏమీ లేదు. Within the chaff there is no flour. வெறும் பதர்தான். అది ఒట్టి పొట్టులాగానే It's ఉండదు. only chaff. இவெல்லாம் காணாமல் போய்விடும். ఇవన్నీ ఏమి కనబడకుండా They పోవు. will disappear. அந்த சிறிய கல்லோ பெரிய பர்வதமாகி அது பூமியெல்லாம் நிரம்பும். ఆ చిన్న రాయి అయితే గొప్ప పర్వతముగా మారి భూమి అంతటిని నింపును. The stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. அதுதான் ஆறாவது சொல்லுகிற கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும். ఆరవదిగా క్రీస్తు యొక్క రాజ్యం స్థాపించబడును. 6:3 the kingdom of Christ will be established. முதலாவது பாபிலோன், మొట్టమొదటి రాజ్యం బాబిలోన్, First of all Babylonian kingdom. இரண்டாவது மேதியா பெர்ஷியா, రెండవది మాదియా పర్షియా రాజ్యం, Secondly Medo-Persian kingdom. மூன்றாவது கிரேக் ராஜ்யம், మూడవదిగా గ్రీకు సామ్రాజ్యం, And thirdly Grecian empire. நான்காவது ரோம் ராஜ்யம், నాలుగవది రోమ సామ్రాజ్యం, Fourthly the Roman empire. ஐந்தாவது இரும்பு களிமண்ணும் ஜனநாயகம் பொதுவுடைமை ராஜ்யம், ఐదవదిగా ప్రజాస్వామ్యము కమ్యూనిజం కలిసినటువంటి రాజ్యము, And fifthly the democratic as well as the communist country. இதெல்லாம் பதறு போல போன பிறகு ఇవన్నీ చెత్తవలే ఎగిరిపోయిన తర్వాత After these things fly away like chaff. ஆறாவது கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் முழு உலகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும். ఆరవదిగా క్రీస్తు యొక్క రాజ్యము సర్వ లోకములో స్థాపించబడును. Sixthly the kingdom of Christ will be established throughout the world. தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனம். దానియేలు 2:44. Daniel 2:44. என்றென்றைக்கு அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை கர்த்தர் எழுப்புவார். సదాకాలము నాశనము లేనట్టు రాజ్యమును దేవుడు లేపును. God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. இந்த ராஜ்யத்தை வேறொருவருக்கு விடுவதில்லை. ఈ రాజ్యములోకి వేరొక విడుదల లేదు. This kingdom shall not be left to other people. வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். ప్రకటన 11:15. Book of Revelation chapter 11 verse 15. சர்வ பூமியும் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும். సర్వలోకములోనూ క్రీస్తు యొక్క రాజ్యం స్థాపించబడును. Throughout the world the kingdom of Jesus will be established. இதான் 1000 அரசாட்சி. ఇదే 1000 ఏండ్ల పరిపాలన. This is millennium. இந்த 1000 அரசாட்சியில ரெண்டு கூட்டத்தார் உண்டு. ఈ 1000 ఏండ్ల పరిపాలనలో రెండు గుంపుల వారు ఉన్నారు. In the millennium there will be two bands of 5 people. கூட்டத்தார் இருக்காங்க, அது பற்றி நான் சொல்லவில்லை. 5 గుంపుల వారందరూ వారిని కూడా చెప్పట్లేదు. There are 5 bands of people. I am not telling about this. 14ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்ட 144,000 பேர்கள் அவர்கள் மைனி சரித்திர அந்த 1000 சாட்சியில் காணப்படுவார்கள். ప్రకటన 14వ అధ్యాయంలో వ్రాయబడిన 144,000 మంది వారు మహిమ శరీరములో ఆ 1000 ఏండ్ల పరిపాలనలో కనబడదురు. In the book of Revelation chapter 14 it is spoken about 144,000 of people, and in the glorious body they will reign in the millennium. வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அங்கே ஒரு 144,000 பேர்கள் இஸ்ரவேலில் முத்திரையிடப்பட்டதான, அதாவது 144,000 பேர்கள். ప్రకటన 7వ అధ్యాయం 3-4 వాక్యముల్లో అక్కడ కూడా 144,000 మంది ఉన్నారు. వారు ఇశ్రాయేలులో 12 గోత్రముల్లో వారు 144,000 మంది ముద్రించబడతారు. In the book of Revelation chapter 7 verses 3 and 4 we read that, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. இவர்கள் மகா உபத்து காத்துல அழிந்து போகாதபடிக்கு 1000 சாட்சிக்கு காப்பாற்றும்படியாக தேவன் அவளை வைத்திருக்கிறார். వీరు మహాఉపద్రవ కాలంలో నాశనం అవ్వకుండా 1000 ఏండ్ల పరిపాలన నిమిత్తమై వీరిని దేవుడు కాపాడుటట్లు చేశారు. And these people were preserved by the Lord so that from the great tribulation period, so that they should be in the millennium. இவர்களுக்கு மகிமை சரீரம் கிடையாது, இதே நம்முடைய சரீரத்தை போல இருப்பார்கள். వీరికి మహిమ శరీరం ఉండదు, మనలాంటి శరీరంతో వారందరూ. They will not have the glorious body like us, they will have the body. வெளிப்படுத்தி சொல்லப்பட்ட 144,000 பேர் அவர்களுக்கு மகிமை சரீரம் கொடுக்கப்படும். ప్రకటన 14వ అధ్యాయంలో ఉన్న 144,000 మందికి మహిమ శరీరములో ఇవ్వబడును. In the book of Revelation chapter 14 we read about 144,000, they will have the glorious body. ஏழாவது நித்திய ராஜ்யம். 7వదిగా నిత్య రాజ్యం. Seventhly the eternal kingdom. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 24 படிக்கிறோம், அது பிதாவின் ராஜ்யம். మొదటి కొరింథీ 15:24లో అది తండ్రి యొక్క రాజ్యం. In 1 Corinthians chapter 15 verse 24 we read that it is the kingdom of the Father. முதலாவது பாபிலோன் ராஜ்யம், మొదటిది బాబిలోన్ రాజ్యం, First of all the Babylonian kingdom, இரண்டாவது மேதியா பெர்ஷியா ராஜ்யம், రెండవది మాదియా పారసిక రాజ్యం, secondly Medo-Persian kingdom, மூன்றாவது கிரேக் ராஜ்யம், మూడవదిగా గ్రీక్ రాజ్యం, thirdly the Grecian empire, நான்காவது ரோம் ராஜ்யம், నాలుగవది రోమ సామ్రాజ్యం, fourthly the Roman empire, ஐந்தாவது ஜனநாயகம் பொதுவுடைமை ராஜ்யம், ఐదవదిగా ప్రజాస్వామ్యము కమ్యూనిజము, and fifthly the democratic and socialism empire, ஆறாவது கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம், ఆరవదిగా క్రీస్తు యొక్క రాజ్యం, fourthly the sixthly the kingdom of Christ, ஏழாவது நித்திய ராஜ்யம். ఏడవది నిత్య రాజ్యము, seventhly the eternal kingdom. அவர்கள் தான் இவெல்லாம் தேவன் நமக்காக முன்னதாகவே பரிசுத்தவான்களுக்கு சர்வபூமி ராஜ்யத்தை அவர் கையில ஒப்பு கொடுப்பார். అందువల్లే దేవుడు వీటన్నిటిని
ముందుగానే తెలియజేస్తున్నాడు, ఎందుకంటే పరిశుద్ధులకు సర్వ భూమిలో ఉన్నటువంటి రాజ్యములన్నింటినీ తన పరిశుద్ధులకు అప్పగించను. Therefore the Lord will hand over the whole world and all the kingdoms to the hands of the saints of God. அதற்காக நீங்கள் விசுவாசிகளாய் ஊழியர்களாய் காணப்படுகிறீர்கள். దాని కొరకే మీరు విశ్వాసులుగాను సేవకులుగాను కనబడుతున్నారు. For that purpose you are the believers and workers of God. அதுக்கு பிறகு 1000 சாட்சி முடிஞ்ச பிறகு 1000 ఏళ్ల పరిపాలనకు తర్వాత After the millennium, அந்த 1000 சாட்சிக்கு முந்தி அர்மகதோன் யுத்தம் பற்றி சாயங்காலம் சொல்ல வேண்டும். 1000 ఏళ్ల పరిపాలనకు ముందుగా హర్మగెదోను యుద్ధం గురించి సాయంకాలం and చెప్పుదాం. before the millennium there was a battle called Battle of Armageddon. This evening I'll explain you. அது பிறகு 1000 சாட்சி. దాని తర్వాత 1000 ఏళ్ల And పరిపాలన. afterwards the millennium. அது பிறகு நான் பார்க்கிறோம் கோகு மாகோகு யுத்தம். దానికి తరువాతనే గోగు మాగోగు యుద్ధం. Afterwards the Battle of Gog and Magog. அது பிறகு வெள்ளை சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும். దాని తరువాత ధవళ సింహాసనం స్థాపించబడును. Afterwards the white throne will be established. அது பிறகு நித்திய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும். దాని తరువాతనే నిత్య రాజ్యం స్థాపించబడును. Afterwards the eternal kingdom will be established. அதுக்கு எல்லாம் வேற படம் போட்டு காட்டுவோம். దానికి వేరొక పటములను మేము For చూపుతాం. this we will display different charts. அது சிறிதா இருக்குது, அது பாருங்க அங்க இருக்கு. చిన్నదిగా ఉన్నదే చూడండి. It is there in the corner, it's very small. உள்ள பார்க்கறியா, உயரமா இருக்க கூடாது. அது சிறிய அதான் இந்த குறிய இருக்கு அங்க இருக்கு பாரு. అవెல்லாம் నిత్యత్వకుரிய రాజ్యங்கள் స్థానంகள். నూతన యెరూషలేము అక్కడ ఉన్నవంతయు నిత్యములో స్థానములను చూపుతున్నవి. This is New Jerusalem and all these eternal places. அதான் சாயங்காலம் எல்லாரும் கண்டு காணத்தக்கதாக பெரிய அதை பற்றி பெரிய படம் போட்டு காட்டுகிறேன். సాయంకాలం అందరూ చూడటానికి గాను దానిని గురించిన పెద్ద పటాన్ని మేము ఇక్కడ చూస్తాం. I would like to display it with a very big chart so that everybody at the distance can see it very clearly. சாயங்காலம் கடைசி கூட்டம் எல்லாரும் வந்து பங்கு பெறுங்க. సాయంకాలం చివరి కూటము అందరూ వచ్చి పాల్గొనండి. This evening meeting is the last meeting, so please do attend. அழியாத நித்திய ராஜ்யத்தை தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். సదాకాలము నాశనము లేనట్టు ఒక రాజ్యమును నిత్య రాజ్యమును దేవుడు మీ కొరకును నా కొరకు సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నారు. The Lord God is preparing an eternal kingdom, an imperishable one for you and me. இதா சொல்லணுமா? దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Glory be to God. தேவன் இந்த நாளிலே எவ்வளவாய் நம்மில் அன்பு கூறுகிறார். దేవుడి దినములందు మన మీద ఎంతగానో ప్రేమ చూపుతూ ఉన్నారు. During these days, God has been loving us so much. மனுஷன் கெட்டு போகாமல் இருக்கும்படி மனுஷனுக்காக பரிசுத்த வேதாகமத்தை எழுதி தந்திருக்கிறார். మనుషుడు చెడిపోకూడదు, నశించకూడదని పరిశుద్ధ వేద లేఖనములను ఆయన వ్రాసి ఉంచి ఉన్నారు. For having loved man, that man should not perish, God has given into his hands the holy scriptures. அதுதான் நித்தியத்தில் நித்திய வரைக்கும் சொன்னேன். అదే నిత్యము నుండి నిత్యం వరకు ఉన్నట్టు కార్యములను చెప్పి ఉన్నాను. The whole of the scriptures, as I shown in the chart, can be divided as in 10 dispensations from eternity to eternity. கடைசியாக மீண்டும் ஒரு வரிசை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். చివరగా తిరిగి ఒకసారి నేను వాటిని చెప్పవాలని కోరుచున్నాను. Once again, maybe for the last time, I would like to tell you once all these dispensations. தூதருடைய காலம், முதலாவது தூதருடைய காலம். మొదటిది దూతల కాలము. Number 1, period of angels. இரண்டாவது பாவம் அறியாமல் காலம். రెండవది నిర్దోష కాలము. Number 2, period of innocence. மூன்றாவது மனசாட்சியின் காலம். మూడవది మనస్సాక్షి కాలము. Number 3, period of conscience. நான்காவது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம். నాలుగవది ధర్మశాస్త్ర కాలము. Number 4, the period of law. ஐந்தாவது இடைக்காலம். ఐదవది మధ్య కాలము. Number 5, the transition period. ஆறாவது கிருவின் காலம் அல்லது சபையின் காலம். ఆరవది కృపా కాలము లేక సంఘము యొక్క కాలము. Number 6, the period of grace or the dispensation of the church. ஏழாவது உபத்திரவ காலம். ఏడవది ఉపద్రవ కాలము. Number 7, the period of tribulation. எட்டாவது மகா உபத்திரவ காலம். ఎనిమిదవది మహా ఉపద్రవ కాలము. Number 8, period of great tribulation. ஒன்பதாவது 1000 அரசாட்சியின் காலம். తొమ్మిదవది 1000 ఏండ్ల పరిపాలనా కాలము. Number 9, the millennial kingdom. பத்தாவது நித்திய காலம். పదవది నిత్య కాలము. Number 10, the eternity to come. காலையில உபத்திர காலத்தை பற்றியும் மகா உபத்திர காலத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு விவரமா சொன்னேன். ఉదయ కాలమందు ఉపద్రవ కాలమును గుర్చియు మహా ఉపద్రవ కాలమును గుర్చియు నేను మీతో చెప్పి This ఉన్నాను. morning our study was on the period of tribulation and the period of great tribulation. சபையானது ரகசிய வரையில சபையை எடுத்துக்கொள்வார். రహస్య రాకడలో సంఘం అన్నది కొనిపోబడిన. The New Testament church will be raptured at the secret coming of Christ. அது ஒரு ரகசியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అది ఒక మర్మము రహస్యం అని చెప్పబడి ఉన్నది. That itself is a mystery. இயேசுடைய இரண்டாம் வரியில அது முதற் பகுதி.
ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడలో అది మొదటి భాగము. The second coming of Christ is divided into few parts, and this is the first one. கடைசி காலம் துணிக்கும் அது ஒரு ரகசியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. చివరి బూర వినబడును, అది మర్మ రహస్యం అని చెప్పబడి The ఉన్నది. Bible says, "Behold, I show you a mystery," and it is said that the last trumpet shall sound. நாம் எல்லாரும் மறுவாக்கப்படுவோம். మనమందరము రూపాంతరము నొందుదాము. We shall all be changed. இப்போது ரகசிய வரிக்கு சபையை ஆயத்தப்பட முடியத்தான் கர்த்தர் காலாகாலம் அறிந்த சத்தியங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார். రహస్య రాకడకు జనులు సిద్ధపట్టుగానే కాలాకాలములుగా మరుగై ఉన్న సత్యములను దేవుడు ఇప్పుడు బయలుపరుచు ఉన్నారు. The truth that was hidden in the ages past is now being revealed unto the church, that the church might prepare it herself for the rapture. பவுல் சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு ஒன்றையும் மறைக்கவில்லை. పౌలు చెప్పుచున్నాడు, నేను మీకు దేనిని మరుగు చేయలేదు అని. Paul says he has not withheld any of the truths that God had revealed to him. மறைக்கப்பட்ட சத்தியங்களை பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். మరుగై ఉన్నటి సత్యములను దేవుడు తన పరిశుద్ధమైన అపోస్తలులకు ప్రవక్తలకు బయలుపరుచున్నాడని And రాయబడి we ఉన్నది. read in the scriptures that the truth that has been hidden in the ages past is now being revealed unto his holy apostles and prophets. ஆனபடினால் நாம் கர்த்தருடைய வரிக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும். అందువలన మనం ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడవలసి ఉన్నాం. Therefore, this is the period in which we should prepare ourselves for the coming of the Lord. கரத்திரை பிழை உள்ளதான ஜனத்தை அது பிழை இல்லாமல் பழுதற்ற ஒரு மைமுள்ள சபையாக தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவர் பிரயாசப்படுகிறார். మచ్చ డాగు ముడత కలిగినట్టి సంఘమును ఆయన నిర్దోషమైనదిగాను పరిశుద్ధమును మహిమగల సంఘముగా తన ఎదుట నిలువ పెట్టుకునవలనని కోరుచున్నాడు. The Lord Jesus Christ gave himself that those people which are with spot and wrinkle and blemish might be transformed to be like his glorious church, having no spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. மனுஷனுடைய நாசி அது பொல்லாததா இருக்கும். கிறிஸ்து அறிகிற அறிவின் வாசனை இல்லாமல் மனுஷனை அறிகிற அறிவு வாசனை முகரக்கூடியது. இது ஒரு பலவீனம். మనుషుని యొక్క నాసిక అది చాలా చెడ్డది. క్రీస్తును కూర్చున్నటువంటి జ్ఞానమును తెలిపినటువంటి ఆ యొక్క సువాసనలో పీల్చుకుంటకు బదులుగా మనుషునికి సంబంధమైన కార్యములనే పీల్చుకొనచ్చు. అది లోకరీతిగా పోవచ్చు ఉండను. In the breath of man is evil, and it is again a sin for us to go after the other men, to know after them, rather than knowing the savor of the knowledge of the Lord Jesus Christ. அதுபோல ஒவ்வொரு அவயங்களும் சரியில்லாமல் இருக்கிறது. ఈ విధంగానే ప్రతి అవయవము సరిలేని స్థితిలో కనబడుతూ ఉన్నది. This is how even the other members of the body are evil. அது ஆவிக்குரிய ஒரு ஆயுதங்களா இருக்க வேண்டும். ఆత్మీయమైన ఆయుధములుగా అవి అగపడవలెను. Instead, the members of our body should be spiritual instruments of righteousness. இது குறித்து நாம் அசேர்ப்போம் என்றால் நம்முடைய சரீரம் கிறிஸ்து சரீரமாக மாற முடியாது. ఈ విషయంలో మనం నిర్లక్ష్యముగా ఉన్న ఎడల మన శరీరము క్రీస్తు శరీరముగా మారలేదు. If we are indifferent concerning this truth, then our body cannot become the body of Christ. நாம் கைவிடப்பட்டு போனால் பிறகு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. మనము చేయి విడవబడితే మనకు ఏ ప్రయోజనము ఉండదు. We shall not be profited at all if we are left behind at the coming of அவர்கள் the Lord. கிறிஸ்து கையில் ஆபத்து கொள்ளார்னு காலையில் படித்தோம். అట్టివారు అంత్యక్రీస్తు యొక్క చేత చిక్కుబడదురని ఉదయకాలం ముందు We చెప్పినాను. studied in the morning that such people will come under the rule of the Antichrist. சாதாரண பசுத்தன் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் தான் அந்த நாட்களில் சில என்ன செய்வார்கள், ரத்த சாட்சியா மரிப்பார்கள். పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వారిలో కొంతమంది ఆ దినములందు హతసాక్షులుగా మరణించెదరు. During the reign of the Antichrist, there will be only a few people who are now spirit baptized and left behind them shall be able to die as martyrs. இயேசு இரண்டாம் வரியில இரண்டாம் பகுதி, மணவாளனும் மணவாட்டியும் பூமிக்கு வரமாட்டார்கள், மேகத்தில் வருவார்கள், இதுதான் அறுப்பு. యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడలో రెండవ అంశము, పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె భూమి మీదకు రారు, మధ్యాకాశముల మేఘల మీద వచ్చుదురు, అదే కోత అని పిలువబడుతున్నది. மேகம் மீதா వచ్చుదురు, మేఘముల మీద వచ్చుదురు, దానికి కోత అని పేరు. The second part of the second coming of the Lord Jesus Christ will be during the middle of the 7 years of tribulation, when Christ and the bride shall come to the mid-air, and then a group of people will be taken up, and that is called the harvest. பிதாவாகிய தேவனும் அவரோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவும் ஆத்துமாக்கள், கிறிஸ்துவில் மரித்த ஆத்துமாக்களை அவர்கள் பலோட்டு விட்டு அவள் மத்திய ஆகாயத்துக்கு இறங்கி வருவார்கள். తండ్రి అయిన దేవుడు, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మృతులైనటువంటి పరిశుద్ధుల యొక్క ఆత్మలో వారు మధ్యాకాశములకు దిగి వచ్చుదురు. At that time, God the Father and God the Son, the Lord Jesus Christ, and those souls that were dead in him would come with him to the mid-air. இந்த ரகசிய வருகைதான் இந்த வெளிப்பாடு பெற்று நாங்கள் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட்டு நாங்கள்
இயேசுவை முழு இருத்தோட முழு ఆత్మவோட ముழு మనదోడ నేసిக்கிறோம். ఈ రెండవ రాక రహస్య రాకను కూర్చిన ప్రకటన గల వారమై మేము సమస్తమును త్యజించి ప్రభు అయిన యేసును పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ మనసుతోనూ పూర్ణ బలముతో ప్రేమిస్తూ ఆయనను సేవిస్తూ ఉన్నాం. They will come for the secret coming. That's about the secret coming, because we have received a revelation about that mystery of the coming of the Lord Jesus Christ, that we have forsaken our all and we are loving the Lord with all of our heart, with all our mind, with all our strength and soul. அதான் ஊழியக்காரர்கள் மிகவும் தரித்திரர்கள், மிகவும் சிறியவர்கள். సేవకులను వారు దరిద్రులు, చాలా అల్పమైనటువంటి It వారు. is because of this revelation that the servants of God are the poorest and they have nothing. இது கண்டுதான் விசுவாசியும் கூட தங்களை வெறுமையாக்கி சாதாரணமான ஒரு ஜனமாய் அவள் பூமியில ஜீவிக்கிறார்கள். దీనిని చూసినప్పుడే విశ్వాసులు కూడా తమను తాము రిక్తులుగా చేసుకొని భూమిలో సాధారణమైన జనుల వలె జీవిస్తూ ఉన్నారు. It's because of the believers see that the servants of God are poor and the least, that they also begin to consecrate things and live like them. நான் வழியில போகும்போது 3 வாலிப பெண்கள் காலேஜுக்கு போகிறார்கள். నేను దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు 3 కాలేజీ యవన పిల్లలు కాలేజీకి వెళ్తుంటారు. On my way back, I saw 3 young girls going to the college. அவளை உற்று பார்க்கும்போது அவர்கள் தலையில காதுல மூக்குல வாயில் ஓந்தம் கிடையாது, சாதாரண ஒரு வாலிப்பிள்ளைகளாய் செல்லுகிறார்கள். వారిని తేరి చూసినప్పుడు వారి యొక్క చెవుల్లోనూ ముక్కులోనూ నెడలో ఏమీ లేవు, సాధారణమైనట్టు యవనస్తురాళ్ళుగా వారు వెళుతూ When ఉండేది. I saw them, they had no jewels either on the nose or ears or on the neck or anything. They were just like ordinary young girls. இது பெந்தோஸ் பிள்ளைகளா இருக்கும் என்று நான் காரணத்தை அவளை கூப்பிட்டேன். వీరు పెంతుకొస్తు పిల్లల ఇందురేమో అని నేను కారును ఆఫ్ చేసి వారిని పిలిచి తిని. I thought that they must be Pentecostal girls, so I stopped the car and called them. அப்போ அவளை கேட்டேன், நீங்கள் பெந்தோஸ் ஜனமா? அம்மையா, நாங்கள் சிபிஎம் பிரைவேட் பாஸ்டர் சொன்னார்கள். నేను మీరు పెంతుకొస్తువారా అని అడిగినప్పుడు అవునయ్య గారు నేను సిపిఎం ప్రైజ్ ది లార్డ్ అని చెప్పి ఉన్నారు. I asked them, are you Pentecostal children? They said, yes pastor, we are CPM believers, and they said, praise the Lord. எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாச்சு. இந்த வாலிப பிராயத்தை உலகத்தை அனுபவிக்காமல் உலகத்தின் படிப்பு படித்தாலும் கூட தன் சரீரத்தை வெறுமையாக்கி தன் வாலிபத்தை வெறுத்து அவள் செல்வது காணும் போது எனக்கு உண்மையாவே ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் உண்டானது. 3 பிள்ளைகளுக்கும் 10 ரூபாய் கொடுத்து ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடு என்று அனுப்பிவிட்டேன். యవన పిల్లలు లోకస్తులుగా జీవించకుండా ఆభరణలతో తమను అలంకరించుకోకుండా లోకమును ద్వేషించిన వారై ఆత్మీయులుగా జీవించుంటే చూసినప్పుడు నాలో చాలా సంతోషము ఆనంద కన్నీరు వచ్చి ఉన్నది. వారికి ఒక్కొక్కరికి 10 రూపాయలు నేను ఇచ్చి ఏమైనా కొనుక్కొని తినమని చెప్పినాను. When I came to know that they were Pentecostal children, I was really moved by their behavior, because though they have such a good education in the world, they do not dress like the worldly people. They have hated, they have forsaken, they are living such a simple life, and therefore because of the kind of life that I saw in them, I was moved with tears of joy, and I just greeted them with just 10 rupees each. பாஸ்டர், இன்றைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட காசில்லை, மம்மி கேட்டேன், கையை விரிச்சு விட்டார்கள். இயேசு தான் உங்கள் மூலமாய் கொடுக்கிறார், இன்றைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுகிறோம். பிரைஸ் தி லார்డ్. అప్పుడు వారు చెప్పారు, పాస్టర్ గారు ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి ఈ రోజు మాకు చేతిలో డబ్బులు లేవు, మమ్మీని అడిగితే ఆమె ఇవ్వలేదు, చేయి సాపేశారు. యేసు ప్రభువే మీ మూలంగా మాకు ఈ డబ్బులు ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి మీ పేరు చెప్పుకొని మేము ఐస్ క్రీమ్ తింటామన్నారు. I said, pastor, we asked our parents for money to have ice cream today, but they said they didn't have, so it's only the Lord who has worked through you, so we will have ice cream today. Praise the Lord. தூத்துக்குடி மதுரைக்கு நான் விடிகாலம் 3:30 மணிக்கு பிரயாணம் செய்யும்போது வழியில 3 சகோதரிமார்கள் நடக்கவில்லை, ஓடி 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 போகிறார்கள். తూతికొండ నుండి మధురైకి నేను ఉదయకాలం ముందే ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు 3 సహోదరులు సహోదరులు ఓడికారుகள் సేవకులైన సహోదరులు నడుచుట్లేదు, పరిగెత్తుకుంటూ వెళుతూ ఉండేది. One day I was traveling from Tuticorin to Madurai, and I saw 3 servants of God, sisters, who were on their foot and they were on their toes, they were running. உடனே காரியத்தை நீங்கள் யார்? சிபிமான் கேட்டேன். నేను వెంటనే కారును ఆఫ్ చేసి మీరెవరు సిపిఎం సేవకులా అని అడిగితే, So I stopped the car again and I asked them, are you CPM workers? ஆமாம் ஆமாம். అవునని చెప్పి I said, yes. ஏன் ஓடுகிறீர்கள்? ఎందువల్ల I పరిగెత్తుతున్నారు? said, why are you running? ஏழை மக்கள் எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டு வரலையா, இந்த காலில குளிர் என்று பார்க்காமல் புரிதமா நாங்கள் ஓடுகிறோம் என்று சொன்னார்கள். బీగలైనటువంటి విశ్వాసులు ఉదయకాలం ముందే వారు పనులకు వెళ్ళిపోవదురు కాబట్టి ఈ యొక్క చలిని కూడా చూడకుండా మేము పరిగెత్తుకుంటూ త్వరితముగా వెళ్తున్నామని చెప్పారు. Believers in our assembly are very poor ones, so they'll set out for work early in the morning, so we want to visit them before they go out. இயேசுவின் கண்மணிகளே, அருமையான சகோதரிகளே,
இவ்வளவு அதிகாலையில் நீங்கள் ஆத்மாவுக்காக வாஞ்சோடு போறீங்கள, இந்தா வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 10 10 10 என்று கொடுத்தாய். యేసు ప్రభు యొక్క కంటి పాపలారా, ప్రియమైన సేవకులారా, ఆత్మలను వెతికి ఇంతగా పరిగెత్తుతూ ప్రయాసపడుతున్నారే, ఇదిగోండి 10 రూపాయలని ఒక్కొక్కరికి 10 రూపాయలు ఇచ్చాను. Said, "O precious ones of Jesus, because of your love for souls, you are running so early in the morning to visit them. Once again I gave them 10 rupees." ரகசிய வரைக்கு நாம் ஆயத்தப்படும்படியாக ஒளிக்காரணம் விசுவாசிகளும் மகா வைராக்கியமாக எருசலேம் குறித்து வைராக்கியம், சீயோன் குறித்து வைராக்கியம், இது காணும்போது என்ன சந்தோஷமா இருக்கிறது. రహస్య రాకడలో పాల్పొంద నిమిత్తమై సేవకులు విశ్వాసులు యెరూషలేమును గూర్చి సియోనును గూర్చినట్టు వైరాగ్యంతో కనబడుతున్నప్పుడు అది ఎంత గొప్ప కార్యముగా ఉండునో చూడండి, ఎంత గొప్ప సంతోషముగా ఉండునో చూడండి. When you see how believers and workers show forth a great zeal towards Jerusalem and Zion and towards preparation for the coming of the Lord Jesus Christ, it's really a great joy. விசுவாசிகள் பரிசுத்தமா ஜீவிக்க குடும்ப வாழ்க்கை செய்யணும். கர்த்தன் வருகை மிகவும் சமீபம். கைவிட்டு போனால் நீங்கள் ஒருவேளை ரத்த சாட்சியம் மறிக்கலாம், இல்லாவிட்டால் அந்த கிறிஸ்துவோட நரகத்துக்கு தள்ளப்பட்டு போகலாம். విశ్వాసులైన దేవుని జనులు మీరు కుటుంబంలో ఉన్నప్పటికీ పరిశుద్ధంగా జీవించవలను, అప్పుడు మాత్రమే రహస్య రాకడలో కొనిపోబడగలరు. లేని యెడల హతసాక్షులుగా మరణించవలసి వచ్చును. అది కష్టమైన కార్యము. లేకపోతే అంత్యక్రీస్తు యొక్క చేతిలో పడి మీరు చివరగా నరకంలోనికి త్రోసివేయబడతారు. Believers, the coming of the Lord is imminent. So even in the midst of your family, you have to live a holy life. If you are left behind at the coming of the Lord, perhaps you may die as a martyr, and the only other option is to go to hell with the Antichrist. இயேசுடைய இரண்டாம் வருகிற இரண்டாம் பகுதி, அவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாக மரிப்பார்கள். அவர்களை எடுக்க, அவர்களை சந்திக்க மணவாளனும் மணவாட்டியும் வருவார்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడలో రెండవ అంశము హతసాక్షులను కొనిపోబడినటువంటి కార్యం అది. పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె వారిని కొనిపోవటకు గాను వచ్చుదురని రాయబడి ఉన్నది. In order to gather the martyrs of the period of tribulation, it is written that both the bridegroom and the bride shall come to the mid-air. இதுல வாசிக்க நேரமில்லை, காலை சொல்லிவிட்டேன். இது அறுப்பு மேகத்தில் வரும்போது அவர் தன் கையை நீட்டி அறுப்பார். பாருங்க என்ன ஆச்சரியமா இருக்கிறது. அவர் மேகத்தில் தான் வருவார், ஒழிய பூமிக்கு வரமாட்டார். ఈ దీనిని గురించి ఉదయకాలం కింద చెప్పినాను. ఇదే కోత అని చెప్పబడుతున్నది. ఆ యొక్క పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె భూమి మీదకు రారు, మేఘం మీదకు వచ్చి కోత కోయినట్లుగా హతసాక్షులను సేకరించుకుని వెళ్ళిద్దరు. When the bridegroom and the bride shall come, they will not come to the earth. The Bible says, we have no time to read, I have mentioned it in the morning. They will come in the clouds, and he will stretch out his hand and gather the tribulation martyrs. And the Bible calls it to be the harvest. இந்த இரத்த சாட்சி கூட்டத்தார் தான் மத்திய 25ஆம் அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனம் படிக்கும்போது 10 விதமான கன்னிகைகள், அவள் மணவாட்டிகள் அல்ல, இந்த கன்னிகைகள் மணவாளனையும் மணவாட்டியும் சந்திக்க எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள். ఈ హతసాక్షులను గురించి మత్తయి 25వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. 10 మంది కన్యకలని. ఈ కన్యకలు పెండ్లి కుమార్తె కాదు. వీరు పెండ్లి కుమారుని పెండ్లి కుమార్తెను ఎదుర్కొంటగాను వారు సిద్ధముగా ఉండిరి అని మనం చదువుతున్నాము. It's concerning these tribulation martyrs that we read in the Gospel according to St. Matthew chapter 25 verses from 1 onwards, and there they are mentioned as the 10 virgins. They are not the bride of Christ, they go to meet the bride and the bridegroom. அது தமிழ்ல மற்ற பைபிள்ல எல்லாம் மணவாளன் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரோமன் கத்தோலிக் பைபிள்ல விளக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மூல கருத்துல விளக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மணவாளனையும் மணவாட்டியும் ఎదుర్నోకి கொண்டு வருகிற கன்னிகைகள். మన బైబిల్లో ఇది పెండ్లి కుమారుని అని వ్రాయబడి ఉన్నది. అయితే రోమన్ క్యాథలిక్ బైబిల్ మూల భాషలోనూ పెండ్లి కుమారుని పెండ్లి కుమార్తెను ఎదుర్కొనుటకు 10 మంది కన్యకలు బయలుదేరిరి అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In all our translations there it is written that they went forth to meet the bridegroom, but in the Roman Catholic Bible and also in the original language it is written that they went forth to meet the bride and the bridegroom. ஆனா சிலர் இந்த கன்னிகைகள் மணவாட்டி என்று பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். அது முழுக்க அது பிழையான காரியம். కొంతమంది ఈ కన్యకలు పెండ్లి కుమార్తెని ప్రసంగిస్తున్నారు. అది చాలా తప్పితమైన కార్యము. There are some who preach that these 10 virgins of Matthew 25:1 as the bride. That is erroneous, that is wrong. ரகசிய வருகையில நினையாத வேளையில வருவார், ரத்த சாட்சி எடுக்க வர வேளையில நடு ராத்திரில வருவார் என்று மத்திய 25ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம். రహస్య రాకడలో ఆయన ఎరుగని గడియలో వచ్చుననియో, అయితే హతసాక్షులను సమకూర్చుటకు వచ్చినప్పుడు అర్ధరాత్రి వేళ వచ్చుననియో మత్తయి 25వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది. For the rapture of the church or to take away his bride, it is written that he will come at a time unknown. But concerning these 10 virgins, it is written in 25:6 of Matthew
that he shall come at midnight. பிறகு மூன்றாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இரண்டாம் வருகையில மூன்றாம் பகுதி, இயேசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய சபையும் பரிசுத்தவான்களும் ஒலிவ மலை மேல் வந்து நிற்பார்கள். భూమిలో வந்து 1000 அரசாட்சி செய்ய முடியாது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడలో మూడవ అంశము బహిరంగమైన రాకడ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధులైనటువంటి సంఘము భూమి మీద 1000 ఏండ్లు పరిపాలన చేయటగాను ఓలివ కొండ మీదకి వచ్చి వారు దిగుదురు. Concerning the third part of the second coming of the Lord Jesus Christ, we find that both the Lord Jesus Christ and all his saints shall come and be on, and their feet shall be on Mount Olivet, and it is after that they shall establish the millennial kingdom. நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும். బాగా గమనించండి. Please listen carefully. அவர் வந்து இறங்குற வேளையில ஒரு யுத்தம் நடக்கும். ఆయన వచ్చి దిగు సమయమందు ఒక యుద్ధం జరుగును. And that shall be a great day of battle. அது அர்மகதோன் யுத்தம். దానికి పేరు హర్మగెద్దోన్ యుద్ధం. That battle is called the Battle of Armageddon. வெளிப்படுத்தல் 16ஆம் அதிகாரம் 12 నుండి 16 முடிய படிக்கிறோம். ప్రకటన 16వ అధ్యాయం 12 నుండి 14 వరకు చదువుతున్నాం. We can read that in the book of Revelation, chapter 16, verses from 12 to 16. பிசாசுகளின் ஆவிகள் அவைகள் பூலோகம் எங்கும் உள்ள ராஜாக்களை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகா நாளில் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு கூட்டி சேர்க்கும்படிக்கு புறப்பட்டு போகிறது. பாருங்க, இதுதான் அர்மகதோன் யுத்தம். ఇదే హర్మగెద్దోన్ యుద్ధం అన్నది. This is the Battle of Armageddon. இவர் அர்மகதோன் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படும் போது இவருக்கு விரோதமாக பூமி ராஜாக்கெல்லாம் இவரை சுற்றி வளைந்து கொள்வார்கள். హర్మగెద్దోన్ యుద్ధములకు సిద్ధపడినట్టు సమయంలో భూరాజులందరూ ఈయనకు విరోధముగా వారందరూ సమకూడుదురు. So during this Battle of Armageddon, we find that all the kings of the earth shall compass him about. நான் காலை சொன்னேன், ஒரு பிசாசு ஒரு சவனை பிடித்திருக்குது. ஒரு ஊழியக்காரன் பிசாசை ஊழியக்கார விசுவாசிகள் அந்த பிசாசு துரத்தும் போது அது சொன்னதாம், நான் இப்போது உங்களுக்கு பறிஞ்சு ஓடி போகிறேன், ஆனால் அர்மகதோன் யுத்தம் வருகிறது, அவளோடு சேர்ந்து நான் உங்களோட யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று அந்த பிசாசு சொல்லி இருக்கிறது. నేను ఉదయకాలం అంతా మీకు చెప్పినాను, ఒక సహోదరుడు దయ్యం పెట్టిన ఒకరిని ప్రార్థించినప్పుడు ఆ దయ్యం చెప్పిందంట, ఇప్పుడు మీకు లోపలి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, అయితే హర్మగెద్దోన్ యుద్ధం యొక్క సమయంలో నేను ఆ యుద్ధంలో చేరుదును కలుసుకుందనని చెప్పి వెళ్ళిపోయినది. I told you in the morning that when a demon-possessed person came to us for prayer, I think it's a servant of God or a believer who prayed for him. At that time that spirit had said, now I will obey you and go away, but very soon the Battle of Armageddon shall be. At that time we will come with all our hosts and fight against you. பிசாசு இந்த விசுவாசம் இருக்க, பசுத்த பிள்ளையே உனக்கு இந்த விசுவாசம் இல்லையோ? సాతానుడికి ఇటువంటి విశ్వాసం ఉన్నదే, పరిశుద్ధమైన దేవుని బిడ్డ నీకు ఇటువంటి విశ్వాసం లేదా? The devil has this understanding, but O holy child of God, do you lack that faith? ஒரு பிசாசை துரத்தும் போது நான் ஒரு ஆள் அல்ல, கோடிக்கணக்கான ఆవిகள் నాள் வந்து భూమిలో வந்து ఇறங்கி இருக்கிறோம். ఒక సైతాన్ని దయ్యాన్ని నేను వెళ్ళగొట్టుకున్నప్పుడు చెప్పినది, నేను ఒక్కని మాత్రమే కాదు, కోట్ల కొలది దురాత్మలు మేము ఈ లోకంలో వచ్చి దిగి ఉన్నాము అని చెప్పినది. When another demon possessed man was prayed for, that spirit had said, I am not the only one who has come here, crores and crores of us have come here and we are now on the earth. நவம்பர் மாதத்துல பாருங்க, உலகத்துல எங்க பார்த்தாலும் குழப்பங்கள், எங்க பார்த்தாலும் சவங்கள் விழும், இதெல்லாம் நாங்கள் தான் செய்ய போகிறோம். నవంబర్ మాసంలో చూడండి, ఎక్కడ చూసినను కలవరములు కలుగును, ఎక్కడ చూసినను శవములే కుప్పలుగా ఉండును, వీటన్నిటికీ కారణం మేమే అని చెప్పినది. And that evil spirit said, just wait and see what will take place in the month of November. It's we who will be the cause of all the turmoil and commotion and problems. பரிசுத்தான அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் தீட்டுப்படக்கூடாது, மெய்யாவே அவள் பரிசுத்தமாய் జీవికే தங்களை பிரதிஷ்டை பண்ண வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వారు అపవిత్రపరచబడకూడదు, నిజముగానే వారు పరిశుద్ధముగా జీవించుటకు తీర్మానం చేయవలెను. Spirit baptized people should not be defiled, surely they should live a holy life. உனக்கு சகிக்க முடியாத ஆவிகள் உனக்கு தூரமாய் கிரி செய்யும், ஆனாலும் தேவன் அவைகளும் தப்பித்துக் கொள்ள உனக்கு ஒரு வழியும் கூட வகுத்து வைப்பார். నీవు సహించలేనంతగా
దురాత్మలు నీకు విరోధముగా క్రియ చేయను అయినను వాటన్నిటి నుండి తప్పించుకున్నట్టుకు దేవుడు నీకు మార్గమును చూపును. So many evil spirits may work against you so much so that you will not be able to fight against them, but God will prepare a way for you to escape. வெளிப்பட்டு 19ஆம் அதிகாரம் 11-16 வரைக்கும் படிக்கிறோம். ప్రకటన 19వ అధ్యాయం 11 నుండి 16 వరకు, The book of Revelation 19:11-14. 17-21 அதிலே படிக்கிறோம். 17 నుండి 21 వరకు, 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 21 வசனம் வரைக்கும். 17వ వాక్యం నుండి 21వ వాక్యం వరకు అదే And also అధ్యాయం. from verses 17-21. கர்த்தராகிய தேவன் ராஜாத்தி ராஜாவாக காண வருவார். ప్రభువుకు దేవుడు రాజులకు రాజుగా ఆయన వచ్చును. The Almighty God shall come as King of Kings and the Lord of Lords. பல்லவத்தின் சேனைகளிடம் யுத்தத்துக்கு என்ன செய்வார்கள்? புறப்படுவார்கள். పరలోకముందున్న సైన్యమును యుద్ధం నిమిత్తమై బయలుదేరును. And all the armies which are in heaven shall also follow him. அவர் ராஜாவாக ராஜாத்தி ராஜா இருக்கப்படினால் அந்த ராஜாக்களை ஜெயிப்பார்கள். ఆయన రాజులకు రాజు ఉన్నాడు కనుక ఆ రాజులందరినీ ఆయన జయించును. Because he is the King of Kings, he will overcome all the other kings of the earth. பூமி ராஜாக்களும் மிருகமும் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்ய வருவார்கள். கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார், தம் ஜனத்தை காப்பாற்றுவார். భూరాజులందరూ మృగము వారికి విరోధముగా జయమును యుద్ధం చేయటకై వచ్చును. దేవుడు వాటికి జయమునిచ్చును. దేవుడు తన జనులను కాపాడును. The beast and all his armies, his host, shall fight against these people of God, but God shall give victory to them fighting their battles. அருணகதா யுத்தத்தின் நாளிலே மனுஷனுடைய கண்கள் நாவுகள் எல்லாம் அழுகி போகும் என்று சகரியா 14ஆம் அதிகாரம் 12-15 முடிய படிக்கிறோம். జకరియా 12 నుండి 15 వరకు చదివినట్లా హర్మగెద్దోను యుద్ధం యొక్క దినములలో మనుషుల యొక్క కండ్లు నాలుకంతయు అవన్నీ చెడిపోయి కుళ్ళుపట్టుపోవునని రాయబడి ఉన్నది. During that time of war, in that battle of Armageddon, we read in Zechariah 14:12 that their eyes shall be consumed in their holes and the tongue shall be consumed in their mouth. மனுஷ வாசம் கட்டடங்களுக்கு ஒரு சேதம் வராது. அவன் எல்லாரும் அவருடைய அவயமெல்லாம் குறுகி போய் ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனப்படாமல் போய்விடுவார்கள். మనుషుల వసించినటువంటి కట్టడములకు ఏ కీడు ఏ నాశనం సంభవించదు. అయితే వారి యొక్క దేహముల శరీరములన్నీ కుళ్ళిపోవును. During that great day there shall be a great tumult sent from the Lord, at which time the buildings will not be affected, but human beings will be affected in their body, their members will be badly affected. வெளிப்பத்தில் 17ஆம் அதிகாரம் 12-14 வரைக்கும் படிக்கிற வழியில ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் இருந்து அவரோடு இருக்கிற ஊழிக்காரன் கூட உண்மை உள்ளமாய் இருந்து ஜெயம் எடுப்பார்கள். ప్రకటన గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 12 నుండి 14 వరకు చదివినలా రాజు గొర్రెపిల్ల అయినటువంటి వారు ఆయన రాజులకు రాజులు ప్రభువులకు ప్రభుగా ఉండదు. ఆయనతో ఉన్న సేవకులు వారు నమ్మకస్తులుగా ఉండటం వలన వారు జయమును పొందుదురు. In the book of Revelation chapter 17 verses from 12-14 we find that during that war he shall be the Lord of Lords and the King of Kings, and there shall be a group of servants of God who shall be with him, which are called, chosen and faithful, and they shall take that victory. மகா உபத்திர காலம் முடிகிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த யுத்தம் நடக்கும். మహా ఉపద్రవ కాలం ముగించినట్టు సందర్భంలోనే ఈ యుద్ధము జరుగును. It is during the period of end of the period of great tribulation shall this battle of Armageddon be. அப்பொழுது மிருகமும் கள்ளத்தரிசியும் பிடிக்கப்படுவாள் என்று வெளிப்பட்டு 19ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் அவளை பிடித்து அக்னி கடலில் தள்ளப்பட்டு போவார்கள். అప్పుడు మృగము అబద్ధ ప్రవక్తయు బంధింపబడి వారు అగాధ పాతాళంలో పడవేయబడుదురని ప్రకటన 19వ అధ్యాయము సాధారణంగా 20వ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. అగ్నిగండంలో పడవేయబడుదురు. And we read in the book of Revelation கள்ளத்தரிசியும் அக்னி கடலில் தள்ளி போடுவார்கள். మృగము అబద్ధ ప్రవక్త వీరు అగ్ని గుండంలో పడవేయబడుదురు. we read in the book of Revelation chapter 19 verse 20 that at the end of that war both the beast and the false prophet shall be caught and shall be cast alive in that lake of fire where burns brimstone. அவளுக்கு அதுதான் கடைசி. ఇదే వారికి చివరి కార్యము. And that's their end. அதே பிறகு தான் வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டு போவார். దాని తర్వాత ఘట సర్పము It త్రోసివేయబడును. is on a different occasion that the great red dragon shall be cast into that lake of fire. இது முடிந்த பிறகு தான் 1000 அரசாட்சி நடக்கும் என்று அது காலையிலே அதெல்லாம் சொல்லி முடித்து விட்டேன். దీనికి తరువాతనే 1000 ఏండ్ల పరిపాలన ప్రారంభమగునని నేను ఉదయకాలం ముందే మీకు It చెప్పాను. is after this battle of Armageddon shall the millennial kingdom be established here on the earth, and this is how I concluded my study in the morning. இந்த 1000 அரசாட்சி அதாவது நடக்கிற நாட்கள்ல
வலு சர்ப்பமானது కట్టப்படுవాన్ என்று வெளிப்படுத்தல் 20:2 படிக்கிறோம். ఈ వెయ్యేండ్ల పరిపాలన కాలంలో ఘట సర్పం ఉన్నది బంధించబడి ఉండునని ప్రకటన 20వ అధ్యాయంలో మనం 2వ వాక్యంలో చదువుతున్నాం. In the book of Revelation chapter 20 verse 2 we read that during that period of 1000 years reign of the Lord Jesus Christ, the great red dragon, the old serpent or the devil or the Satan shall be bound for 1000 years. அருமதாகிட்டு சொன்னேன், அவர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த ராஜாதி ராஜா கத்தாதி கத்தாவா இருக்கிறபடினால் அவர் வெண்மையான குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு இரத்தத்தினால் துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொண்டு அவர் புறப்படுவார். பலோத்தின் சேனைகள் அந்த இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு வெண் குதிரை மேல தூய்மையான வஸ்திரம் வெண் வஸ்திரம் தரித்துக் கொண்டு அவருக்கு பின்னாலே செல்வார்கள். హర్మగెదోను యుద్ధం యొక్క సమయంలో యేసు ప్రభు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువుగా ఉండటం వలన ఆయన తెల్లని గుర్రమును ఎక్కిన వాడై రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రమును ధరించుకొని ఆయన వచ్చును. పరలోకం సైన్యములు కూడా వారును గుర్రము తెల్లని గుర్రములు ఎక్కిన వారే తెల్లని వస్త్రములను ధరించుకొని ఆయనతో పాటు వచ్చుదురు. I told you in the morning about the battle of Armageddon, in which the Lord Jesus Christ shall come with his vestures dipped in the blood of his vengeance, and he shall come upon the white horse, and together with him all the heavenly hosts, the armies in heaven, shall come in white horse, and they shall be clad in white dresses, having their garments dipped in the blood of the Lamb, and the whole army shall take victory, and thus they shall enter into the millennial kingdom. 1000 அரசாட்சி முடிந்தவுடனே பிறகு பார்க்கிறோம், கோகு மாகோ யுத்தம் உலகத்திலேயே அது கடைசி யுத்தம் ஆரம்பிக்கும். వెయ్యేండ్ల పరిపాలన ముగించిన వెంటనే గోగు మాగోగు యుద్ధము అదే లోకములో చివరి యుద్ధము అది ప్రారంభమగును. After the millennial kingdom there shall be a great battle called the war of Gog and Magog, and that shall be the greatest of all the wars on the earth. அங்கே அந்த நாளில் தான் வலு சர்ப்பமானதை கட்டவிழ்த்து விடுவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தி 20ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். ప్రకటన 20వ అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో ఆ దినమునందే ఆ ఘట సర్పమును బంధకములో నుండి విప్పుదురు విడుదల చేయుదురని రాయబడి ఉన్నది. In Revelation 20 verse 7 we read that when 1000 years are expired, Satan shall be loosed from out of his prison. அவன் விடுதலை ஆன பிறகு அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். உலகத்தின் கடைசி அந்த யுத்தத்துக்காக பூமியில் இருக்கிற எல்லா கோகையும் கம்யூனிஸ்டுகளையும் கூட்டி சேர்ப்பான். వాడు విడుదల చేయబడిన తర్వాత వాడు భూమి మీద ఊరక ఉండడు. భూమి అంతటిలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టు వారందరినీ యుద్ధములకై సమకూర్చును. When he is loosed, he shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, and he shall gather both Gog and Magog, and they are the communist world. They all shall be gathered together to fight against the Lord. அதாவது வெளிப்படுத்தல் 20ஆம் அதிகாரம் 7-10 வரைக்கும் படிக்கும்போது சாத்தான் பூமியின் ஜாதிகளையும் கம்யூனிஸ்டுகளையும் எல்லாரையும் மண்டலத்தினாய் எல்லாரையும் இயேசுக்கு விரோதமாய் கூட்டி சேர்ப்பான். ప్రకటన 20వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం నుండి 10వ వాక్యం వరకు చదివినట్లా వాడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త జనులను కమ్యూనిస్టు వారందరినీ ఇసుక రేణువుల వలె క్రీస్తుకు తన జనులకు విరోధంగాను వాడు యుద్ధములకై సమకూర్చును.